Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Kalau maju dah. Kita nak keluar ke mana? Oh, itu dah senang benar. Kalau kita kalau nak siapa? Kalian akan kalian. Lagi cara terus senang meruang juga. Tempat dia orang lampung juga yang kumene. Gini tau belum kita ya. Halo. Oh, Pibado. Halo, halo. Amo ngeladan aku stream. Ngeladan stream ya. Halo, 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 balik kata kas. Network mentah stay tedat. Oke, tetap ada dep setuju kan baji alang kat balang ngan ngan penyele baik mah. Ama ngan pecah headshot. Oh, ngan sakshna ngan aishwara tu ngan sakshna. Tangan snap shot penbiang sendan ya kan sawan ya join mah. Password WR. Password WR. Penbiang sendan ini. Google no. Yes. Oke. Lah biang lu matrai ngan cek saya sin. Cek saya sin biang mah. Trouble no, net no, airdrop no, headset yes. Oke tah. Si itu i real one shan mana? I real one shan i. Oke, saya itu i real one shan mana? Real one shan one shop pi real one shan nomor ba? Mana pi job pi te tak tahu. Real one shan idang don em hani. One shop pi real one shan. Dan oke. One shop pi mo real one shan. Ap nai pat join one shot di real one shan ba job mana? Thôi itu ID mo real one shan.
utei kendai ar nru pra iwe nyo not kendai ar nru pra iwe nyo not nomor ba join shua ba job menit tu ba job menit telah dia putus saya join pateng marga ni continue ya tu ba menit tengah kuat kan ai shua itu kan ID jong pibas oh ID jong utei ID jong ama utei ID jong ama uni ID jong pe utei ID jong te nyo nriu not kendai lai lai nhiều riu lai not nhiều riu not kendai lai nhiều riu not kendai lai nhiều riu lai not password di WR one shan password WR one shan oke totongan start saya kan nih tepen kre lupa lagi next mah nomor ba ini ide continue ya ba job ngaklet ngamne job real one shan job idu mar ngon pa ele biang itu dumar pidan stream ni kumno mene mana ba job ma phi job i real one shan ngangala klet tamba mlele to ngan rematch biang shwe siang baklana to wat sngui ma dumar sa join biang job urial oke ta mlele real one shan phiru dang yo hima dang yo hin mar tu mene kala dei da wei tamba sulong kwa ban ai shwe i te ba maru bajok te mo thaj yo in sa ong ken ba ngau bajok pa de continue ya ju masuk te mo maru kari ban su penat lang te nan sa jo pang oke ta ken real de ta ken de real player jonga de real fan jonga de ta ken semua tenang ji don ji bu lu ji don ji tang ka ji su tenang ta ta ha ji real kuat match oke ta sa ai biang mah oh lah kawaii oni kerteng ini menurut pule le ai kerteng dak tham menurut pule nga fast like kum no ngan yo ro yo baik baik lo ani dam yo pile te mlong re ba hab de kan yo baik ma ngala klet ba hab pi pilawan ni le kai ro bang klet pi ai kerteng kum no tu sport game ngala klet ba hab de kai ai only duki ni kum no ne ba hab ndo tu la klet ki ai kerteng no tu bayam lendo ngalak klet tengah ya pi tak ada suat mah hoi ngalak klet te kerteng pi ai no only du ki dei o de hoi oke ta ta kaman ma he walang page boss ngalak friend sa accept ngadei oke tu pun matan lek kerteng siap menurut pudera hello ya gamer lawan welcome to my stream kiban langsung biar I for kamyo kai bro oke ta em ngamut ban up shoi tu UT itu WT brodar te bai wan ban le kai pramarwe em tagadaon mari di legend di wan le kai wan siswan tagadaon masa sena suara wan siswan mar mutan ai le kai i hamaru biang ngada le kai ru kamlong net oh karjui ken hello bro welcome to my stream pas joy ngaru sini kam da biang har kan dua tak ada ken mene kam clear ke stream ke de net wang kalong krak da keren ru kalong kaju keren robot hab glu rele hab hadin hoi ken bakam biang network te hamar undai tama kibar yang takam da biang network sini sinoro menlang la dep atto te iPhone 4 nang ma oh hoi to up I bet tu se bro hoi ta kadang kambiang shwa tu is tu nomor bai 4 versus 4 te hab up shwa sa spang pin mari don itu bawan 1 versus 1 spirit mene ar game dang best net tu hadin long net shura hoi kadai ke bun ba itu te kan network bun ba shuyang haju te itu ba hi ai le kai lang bo so jo to ngan ai play oh kur welcome to my stream kur lawan SK Malung
sa sim friend mo bos yang wan suan bat real wan shan oke to ma hewa lan ta ngan sa sim ta next shibit shinano daga tu sistu itu ayu 41 na itu WT brodar ngalada message tambah ti pada Islam ngan page yang sa isin oke ngade hai game ha ta TWT brodar ila phone le yang tambah ngalak don pada po stream ti ngandip no kan tabang ala share part ya stream ngatrai insawan jen himan nomor bangan syu hoi ngalatip ta mahe walang oke mahe nga online no saat mo bos ta mahe ta to ono ikur shuno ikur eski malum she jar kendila kenjawa mentam ji dakam ye isyura oh real one shanti ini katana ini pendek kayak tengah skin gon rola ibang oh ini rubah mahi le ini ikai ini rubah penma syagar kum le kai ini dia berapa penma be oh kan network shipang sao po shipang kendai po shipang san po shipang pra po dan network ada pikir kerja le kur mentati yang dari tang situ sepi shani ru kerja hi oh kan network mentati penler syura sama sonoru kerja hi tip kan network kelong dia tip adu kan ni ingat lagi lingok syara kan network mentati sonoru tangga network sonoru tangga network lip spang wifi oh kan mentati sonoru kerja hi le kur fish dulu melong network ngaruh sini kerja hi oh baiklah kombak ni real one shan ini dia benar lagi ni tangi skin gon kariam ru la ima syat ya nanti ibang hal ngai one punch man kan nah adu mensuaru ibang ngai ni skin gon taba menjuyo pat ila jong nani sai kenang sayang mau bos hoi ta sai ngan sai ngan oh jaka belap hikuru network ti oh pidon sino kukur ngala online one suan ta mahe ta pidon sino kukur menta pidon sino belai sino ko Come on, mana bala ayah ngaruh mo oh tetap pencilang kita ngan ayah piro ngan ayah be ngan ayah be baro mah ngan ayah be baro oh la jok real one shan oke ta ngan punya ngan pak syai tu iba one fast po stream sini lau sok tun oh tak ada ngan ayah syai itu ba one fast menem oh iya pan dengan ayah syai itu dia itu ngan sa senano daga tu sistu matrai kambang daga network oke itu lalong oh ini oke tuh para bala ya pin mama dep kan itu yang thai la best with chana daga tu sistu le mawan kami yo mari itu yur muannya WT brodar kata rum 41 tim le no tim boleh tip Islam ta singi ba yo nga mane sa share da pravajen wan ke mentan padila da pravaje pun yang nga padila dana po stream tengah shu message ina po WhatsApp ila sangap padi kem reply ke mentaro tisu nilai de wan te ila komen hi
Oh ini rupen malah itu. Oh kurti yang teri salah sok tun. Salah sok tun. Oke, so only do hero lah jangan lupa. Elang madu. Oke, mari one mari. Chas beteri suangal yang one join speed. Oke to du marta. One join. Ong mari mungkin ya lek dah one versus one itu versus two nih. Ong kur ong. Ya ong lang siap ke bab kias ngubang man lek. Tapi versus two nih one versus one kebaya ong. Oh ini pun malah gameplaynya. Ya orang siangan ada one versus one, two versus two. I want one rupiah baik. Oke tomare. Iya duna bro ni lah best one versus one lah. Tuh come on. Ini di Parabaya mahir ya kan. Paraya yang buar deh. Marit one share mana? One tray you. Oh, nakwanya Arsin belati kerja lima belati belati ngaruh belah biru belah dan belaru mari kini yuk bisa kebaik tang kebaik net lah stang lah karena king saya tadi lagi ya. Oh mahe kalau on stream mau ngaklaim ya ire. Oh makin mahe. Ya miti WT brodar le. Iya yang sawan prabaje ban share kaling ngaladap share kan 41 aduh bentar. Ifun yang ngap dia lah don stream tu mahe. Ban sim 4 melong syu tu le dalak sim kemut kala you know stream. Kala off no kanet. Kadang wala syu pa da kanet yang sawan join ni ngaladap share kaling. Aduh bentar 41. Du meneng ada na stream sumi tada dalam ira. Oh hoy. Ngaruh meneng ngelawan sepanga sumi ngelawan ni. Oh dak itu ini pen. Tiap wan itu le mahe sibet pen. Ben mala ini bro. Real one shan gemut. Don jaka ini. Niru balak pen mal gameplay tambah. Hatui dia. Ai lat tedon. Oke mae pun masalah. Tu WT berdara senoti 41 enggak. Itu betamit paya kerwan lapisia. Di Islam itu sibet kendai berjerum 41 mat. Try klaim 4 lap try. Imat ong yang ngam ni yang ana ong.
bro ngan lagi penduk samla syuan sawan tabaji ti nga ong ing ong nga on stream ti ngan sa shu da piwan sa shuan de stream yong nga sa share ga link sawan de iya stream tinggal share ga link to boy kempat wan kan hajong sumi kem wan hajong sumi oh la kombak sa wan shan ngan mut la le hajong sumi matrai tadi yo la dep yo kya le sa yo de berwat lot la de yo ngaru la tikenai le ngati ngong kendai po persen la de le man ini la kuartat sumi pinile kan no pinile kai squad ne pinile kai solo ni sumi nomor nga shu on melen umi jai ba snodong bomlong network menit snob hada ya ai la printer lock dia som pihoi hamai oi pinile squad dia pinile squad ni dia ngan sudah melen ngada kan ni itu kan bang ngasulong bom op no in bakam long network menit ma he ta real one sham teman-teman kompak no nomor ite stang sisin hi te gila don kermen lupa tu kan job gila don kermen di bahai oh ila soal sosial real one sham ini ada sih ngaruh miswa pas time kawan baik trip tadi apa yuk tiap jai kan baik aku baik suara yang lagi turun pada hoi jadi bawa mi mau direktor jom ni subhada ya lat deh share ni real one sham te la alasan real one sham lebih baklat kilale mari te pernah kau itu lari keluar baik menurut ni hasil lah mari ini lah mood kombat gitu oh gila pen speed movement dari real one shot dia okay player dan shot ini ke baca jom shot come on oh ila kompak syamat aneh ben masa lagi gameplay ni lamut kompak atu meneng ong ila rembeng oh ne Kroat syamat ini berdari ini dia imut Kroat syamat pen maho wat le kai la pen ma syai la pen ma dakai bau tu ma king dakai ya kai la pen ma syai teman-teman la pen ma syai ni berdar jeng ti la pen ma mentamit ki ya thai hai berwan ya tag message kan balik tips ya thai ban ya tag message ban ya tu khana no kan ya thai ya ban tu khana tip lo ila khawat syai ni pi tawan join no ni pun mal ni bro kan komen tar tu soal mana kejeng keloi ku hub kelem lap ki long belare di lupa tepek untuk gen
ya lẹ kai đây con long cung từ có một kalau itu akan cerem jai ngala dia belaj tak ud baro ki akau oh kita akan nyirang bah basya dia kita ada ide siya ta real guy ta ide ban long ta tati pila de ban suan ile kai jam no ngangan ai kertang no benta jong phiru ba pila de like baro ki channel khasi dia bala yo mi thu yang akshay de mahe de mahe te akshay de yo mahe karaki telang real guy di dong benta kan tulis sebut akshay hoi ai play akshay la presdom ya barok kasih long wing di nang support ya barok kalau mang oh la khoi pa ko hup ma wat le kai pa ko hup do hoi welcome bhai akshay jeni tie जो मैं बोलता जो मैं करता जो वो मैं नहीं बोलता जो मैं नहीं करता इंसा खरवाई पर से तुमान राउडी राठौर ये अक्षय राउडी राठौर बपन मारी अक्षय के पन मारे पन ये ले काय बट अक्षय दिम लामा mga umdera mga ukasi mga day umakar or mapi day udokar kasi mapi kabru krem deh ngaladap up open up ngabadon tangkawe juga oke toto ni ki to up makalem lap le tele entan marsen kut lawan jen ini brodan sbok teban kitru mlong shoot apa yang di ki ma wat sui ma nomor pala dan join bro teban ki kru nyahap om kabayo ti yo bai wat slide ngalak tip ngai tiban penyo nomor tang su kam slen kendiat la shwa maki manga kabru om dei kashi tang manga nang keren thora biang maki kabru nang keren thora biang hola lawan dora hola lawan isis jonga hola aneh ini ro bom ailat na tu menepe isis dia no pi lat por ne 4 lat ne su at phai na okay to I have done what kuslai only do ki what kuslai pi bon kam ne kun ne Jai Mataji namo stream of Naruto dai sa yang api penle remah penle no la sai man si ai dalin penle no la sai man si ai ni madamit penjula ra Jai Shri Ram lawan Akshay Jai Mataji Jai Shri Ram yang hakai ratis tinggi tang sepuluh ngalih nim don mo sepuluh pet ki kan no ngalih don ra haleluya amen Akshay tapi aku bakut apa baik Syarukhan don't underestimate the power of the commandment total view kata kenapa ngawan mi baik dia dah pila on ki pinji ira ngawan mi baik dangam lapan song duru ngamju misra kawai kalat ke komen bat one page pang ngawan baik sedia lu ngandom misi ra yaki assalamualaikum lawan Akshay ki wat le kai ra Waalaikumsalam
अक्षय भाई ओ अक्षय की करछे की खबर अक्षय तार kiam let अक्षय ni kena bercakap lah ni भाई oh rất là bên mà lah pen ma ini brother Joni lah pen ma ada orang stream FF sure lah onda stream dah game keset dah kira chapti lah danganan ini lah saya sibar dah kira lah chapti mga yo da kalau kashi monta ani akshay monta la yo da kalau kashi mapi kabrute donbok palat la yo katulok kashi mo mga monta la kawano katulok dokar mga kenyo te akshay mapi punwat no yang katulok dokar mo Come on. Ani ini ya sun mantasin maki kwa lok dokar maki hap kame ya mashi oh mga kato mashi te klemnut kato khot no mei kato mashi te mga om mei te klemnut te mga kumno kumta pi ang come on. Kompak nak sai tewe, kompak nak. Ui lah trik kepa kahup lek kai kepa kahup mah. Kepa kahup ti lek kai. Baik kepa kahup kompak baik kepa kahup ti marcisin. Dah tin maram em si ber giong kumno da marcisin giong marawi do pan. Si ber giong tang si ber yang marawi do marawi pan come on kepa kahup come on ong marawi do marawi pan hoi mga monta ba dang pek do masih ngaru niam Kristen tang banyo bando masih marcila mah ngamut yang marawi do marawi pan teman-teman marcila gila ya ini marcila ini lah ya marcila ini come on tin jong sibor stu giong ne em sibor ong menchua giong archiao mentate sanga pha ho to sa pha keng to ap keng to wat slice archiao pordang marit archiao pordang sedang le kai ning kong mga aptok mga lechua stream jong samla suni mga sawan dia pat oke to akshay to lech sawan dia oh up ngan wan no ngamo bos oh WT brother lawan oke to sawan na mah to lawan WT brother mah long bala pun kret lupa mah oh la khroai kepa kahup WT brother lawan hello WT brother mafi kumno lang WT brother pai la kli akshay mafi kumno lang mafi kabru kumno lang come on kepa kahup pendep nak pin yo khwa WT brother subhada ya lat tok hoi ada subhada ya lat tok WT brother jong lawan
Be ready guys, be ready. WT Brodar lawan, be ready. Dangwan kenduk cik pin mala igai ngala online ko bos. Oke ta. WT Brodar jongi la pin mala la pin ma iwan kenduk cik. Li duki hoy ta only duki ta wat slide. Pe itu WT Brodar badai ban ya khawai hok mentai lawan mo WT Brodar lawan. Be ready mah. Penek suasa uwe namardang ya lenti oke to dap ongan penlek suai iyo itu only duki mo ibala ap nanti menit di adu dadap only duki tengah try piru pilap ready hi oke kadiang ada orang pingan penlek suai only duki bala ap nanti menit mah si baru dang ya dan on stream dang ya ready lupa ya pen lupa kiti kicat na bentar ni kan mari bro jongi ilawan WT Brodar Legend ilawan. Be ready guys, be ready. Come on. Kloy. Mana bajok. Ngames suang asa ila. Oke, ta. Mes Chibon. Mes nang hadu dak kedang. Tamai tangan slam cibit net. Oke, come on. Ngau im haga yo im nga em sibar nga ngakwa ban keren bat maram bat lingam bat war bat penar bat hindi bat kasi bat kalish bat english bat hareng ngakwa ban keren lut lagi jak kitin ta bagi don pat kitin di bangala gidon kitin banam la apa but I just want to try. I never give up kiang kitin hareng tabang tipat ke jingmut. I'll do my best, young. I try my best. I kuno ngam tipsur tambah. Ngan persiapan keren lut kijak kitin mah. Kat bawan ban komen ngan persiapan penpai deh. Ki komen dai kasih ru ngan penpai da kasih da kenrem da penara buhay da waru maram ulingam ngan persiapan penpai deh tim pisia ya komen mah. Kat kebadan ya postri malah kitin la jong to ya komen baik ngan persyam baik ban keren baik kitin jong sia. To come on, let's start. Ini keren dah kitin jong kiba komen, kat kiba komen. Ini persyam ban keren. Barok khoi ini persyam lang. Nadu kendriam penar uboy uwar ulingam umaram ngen ya persyam. Kitin ini bas ngobang bat kebang masyam jing du ngaban keren. Oh, lakarwa ini. Oke toh lawan only duki mah mari WT Brodar idang ya lenti te ilajan poi tengin aila de ibain long baledi da kebangen aisyai only duki mah only duki last ini mah bang asuat resibet lawan ini WT Brodar. WT Brodar tengah lah kelak lah senggup kembali sim friend man menin tabam le data sampai sibet dalam online lah mi ben. Oke, let's start. Dah, ya persang komen lagi kitin jong pingin persang banyak keren hal-hal kitin kat badan yang ni ngin ya persang banyak keren hagi kitin gi bayadan hang ni mah. Tengin page only duki barang syuan. Oh, karyam bro only duki te pen ma karyam. Black dress only duki de black dress. Oh, Benson ling khoi benam dan jo arab da la satu ya ka kau ngala satu nah. Nadu menau pila satu, nadu menau. Ketika akau FB ni ke jong ke akau napok jong ke Google email baiknya. Mak kenang ban yo kan ne kum no ban
lat lenti ka dei jong ka email ni jong ka FB ni percaya ta la bon untuk apa tentang super charm. Okay, come on guys, come on, only do key, come on, only do key, come on. Show me your power, only do key, show me your power. Come on, only do key. Pila ni man yang percaya ite ni iba ternak hingga gameplay nanti mana nak perni bayar ngot. Come on guys, show sa api minta only do key pila ni. Oh, only do key. Legend, only do key the legend. Long ban pha le kiwi biang ban nga utu mane. Oh ban pha le kai biang oh long tang ba ap shwa mo sa le kai kham shibit ma wan chan. Mar mentai lawan di WT berdar tem. Kemud lai le WT berdar saya wan iwe ba iwe hadin jadi mo. Mar lawan itu dengan Asia itu biru dang yo i geng sawan biang mah ngan ai de baro sakot iki parlok jong biru gi ba khambit menele kai one shot bot one shot la cha kan roya i aka FB pinga tamarat pat slam re om satu pi bu nomor pun ne bu re ne kata ka FB pa yang WT brodar. Oke to ngan saai bet WT brodar te ngan saai pa join password be sia tamba imat room shwai WT brodar siliang te saya join password kat ubayo ban join mah en payale bu pi oh oke to le ni da pi bu nomor phone badang tamai password kamtam email badang yo ya gerteng ban sat po FB oh one shot ma share la stream na videos pi oh ya ka de ga on siba one shot share la stream videos pi mar one shot na i bala one jenggil rebat ini sibar na i one shot la shutdown banyak po hapo jong ka grup jong ni su I squad oh up swamo banang up swamo ngan sa I squad sibit mari lawan pi WT brodar te ban le kai one versus one mari pi te kuat da one versus one te ilawan te ngin ya pekin mari de legend ni da ban le kai te la legend ni one versus one mari de si parat try ho mari de si parat try bat i oh jelaman sila nomor ba ide para try batu Eric hiu itu stream donbor bele kai solo versus squad dang na ide para try bat Eric dengan baklas para try ni para kini nak entah hi bat Eric nai ayat WT brodar ba unuk pala oke boleh se to one by piru terlim ba pi se dala lim ni te la yo sna da squad te dala job pi banang te la legend ni la jom te la banang te la legend ni kayaknya la yo i tato melele banang melele hamar pa hello oh hamar babiang sila welcome to my stream lawan biang ini hamar babiang sila WT brodar lawan mah yang tang sidak kan ini sawan ni ila job se ini ta mar ini te senapoi hazun em job baik nadu mane hazun te ilong scam map hai ini ban yale pozun gen dan denga le utu don lang ha group pat pi ai keteng kumnom tu wan shan rồi đây ke oh biang ngai gen baya comment baya po group bahasa ya tes po group ngala le la long yo rat ada ngamarat ka pun bangala pa ya pun nga plen ya rat oh to le ne le mo brodar benson lengkoi te le ne pi follow yang apa Instagram la ne FB sa teks personal yang ngan saya keren spang tama
sa teks personal yang ngambil player custom entah wan shan teman biang pateng gameplay wan shan katu gameplay lah biang ha sa lele entah mo ban rai Edinson lingkoi sa follow yang aku Instagram katu ga Instagram jonga kala en lupa tu ha ka YouTube channel ngawa kala en ka link tu tesa klik itu ga link te kala alar ya po Instagram follow yang sa message yang ngan sa ya keren personal da pima nang man suk de ban ya keren nama da stream teng ban ya keren ya kita iya ga jorong ban ya chim tadi email tadi password iya ban ya perchang lem ma ngaro ngala re ban garanti 100% ya pi ko ngayo yo rat teba ngan perchang ngan perchang kadang ngala kan penyo ro kade kan si pi ladang ngala re wa liar ngan sa keli le ngala ki parlo ngayo le se ki NBP giman kan lap de dan nente ban ya perchang ma sa le len taho Edinson ngarang kuala penyiaran para kasih mah tambah bangun si ai garanti pi 100% dengan celan raya kata yo le sing ngalare dengan penjak buram ya na tebangan super sang bangalai dalam hidup lagi buat la jong mah teman i kembang na oto to ku blai siban pi liar sa percang cuai kata la danga ngala sa ai ku blai la dala re de sumenter ini ai ku blai lupa ngaso chabrang kai ni nga tebangan percang na tapi mah kan bala APH ngaci percaya tak kan bangala ima adalah kedut lah berajang multi berodar deh itu badan hagil stidine tip wan shan abdallah wan shibit mah lebih arwa buat tuan shan aisan rau kim dalawan multi berdar lawan multi berdar dengan ai kam hei lihat only duki kaman kompak na only duki pe lại chak khrawat ya pi gawe la only duki what duki tambah ini ke tempat only duki baduki banget ya ngakrai haman lagi cat persang lang ngaruh mah ya persang baik barok nomor sibit isi bor le ide legend iban ya iron isi bor ide legend Come on, only duki you need to combat brother. Come on, duki, come on, only duki, this is ITI be the blue snake, come on, ban today kerteng long semut syu kasih jumi mata gila, salak plat dan ai kerteng hadu bani semut syu one with one ke, how I want this one. Ya ini le iwe ngamnut puler ya ngangan syu ong be be the blue snake namar ba, ila ai kerteng sebab palat teng kabe hap syu te ban puler. Paun lawan di lak syakot ya paun jeng di legend di paun di legend di jonga sibit ken wan shan rimat wan shan rimat sibit pi ai kerteng le no FB ai Jafrani bat badu jike bani kawe di Jafrani kawe ai badu jike bani bat Instagram badu bani bat Instagram rung ai badu bani kaling kala en le kaling tu ha jongka YouTube channel de ha YouTube channel kala en kaling de kaling juga FB bat Instagram nang ban sut ye pi dan kamera ban sat ye kertel ada pipe ye po ye pila ji pala ada pipe ye po YouTube channel Tuh, kuman ini only duki kombak nak. Only duki kombak nak. Only duki kuman.
La on slam. Oh, dang Shipang, dang Shuan Shen. Dang Shuan Shen to welcome to my stream. Madu Pim I squad. Oh, ngan sa ice beer mo apa bak tang sang ngan sa ice beer mo jireda tagaling. Oh, kanta sa hapo yung YouTube channel ang bati penhiar hapo kendia ang bati YouTube channel kala end up ngan sa rane susah sna ma susah sna pi kerteng ba ai badu bani kaweng ai Jafrani. Oh, du ini linda ngadang su ngalak Islam na ngalakan stream mate menegi ngalakan madu master. Oh, na ai pun na ai wan shan scam wifi. Oh, wan shan scam wifi mah. Oh, ini legend ini wan shan scam wifi. Kita come on. Siap penjawab na IWT beredar. Halo IWT beredar. Peladon na em stream peladon na em. Tang dep kan ada peladon dengan ai nak suai pi. Ngan penrung nak sendan pi ban keloi kam. Ngawan ban like berubah. Oh balik kemta tu kini melek kai sia. Balik kemta suan like sulek na. Mer IWT beredar ilawan te ban melek kai. Jadi ban wan ya air yang suai am. Bukti. Ni ada pi bun kam rum lei. Ya kata dia nomor kami yang beri ke lalai gini haban ya biar tak ya kamru mah to kaman only duki kombak na only duki leret ya na oh unta pintiana are jitia oke tau mile to kata pintiasuk saya kendupan mah tiasuk nani na 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 nani na 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 nani na nani na na oh lah syak damage yura ya only duki syak damage yura na du mene come on only duki kombak na only duki oh pen ini oh ini ti legend shala si WT brodar ladan emang ni Bluti brodar pila dan ne kumna ne pila wan ne kumna ne pat poyeng ne Bluti brodar adno e Bluti brodar ho ke ilawan mentan tabai ong dang ya ganti artan I make mistake but I always come back. Okay hoy kade kata bang pi mar baro you brem daga daw ni de ban long di bai ya sha ban ya le ke maka jing bakla kadon sisin rei nginom aila eta ka jing bakla ngin krwai pek pin you say WT berdar halo bro pila don ya mas stream iklan 41 mah WT berdar am ngeseng menin lah don friend ne dam 41 ti ngan ai shoe ki we rung suanga dan 41 ti melilai ite lawan jeng turung suara batrai 41 ra at ya ngangan spek kita toto mah buti brodar pat poying matrai meneyong la 4 poy ra si buti brodar pat poying matra kita ngan penilai kai saya gitu sin kerteng ru para baya pen ma gitu berarngut ngin api buti brodar kat 4 poy baik kerteng gini bala pin sujar hisote ngi watang ban puleru menurut syuk Bluti brodar bhai 41 ya 41 matrai dari lawan te ila komen biang itu menap dengan lawan mar mene yong badang ya nanti ai lak shwa sa e kiwe sa shigi me ye yong mar 40 yen
dia ngatrai Muslim pang ila poi hiartat yo le se ka kham jangai ga len ti te ta ga da poi yin ni happen sa choi ti ki jan ta ga oh pe madu dep kan ne sa ngama hoi hoi to abok tang sang tang ba ngam ti pat te ga kerteng jong pi abok tang sang ki ai kerteng kum no tiep yang ati pi tip ba ba dei madu tang ba ya pi pat ngam tip pi Soling Roy, yo boss, oh yo Soling Roy, welcome to my stream Soling Roy. Soling Roy is back, Soling Roy is back. Yo bro, yo man, yo. Lawan yo jangi mah, lawan yo. Is Soling Roy, yo legend di Soling Roy mah. Soling Roy di legend, yo Soling Roy lawan. Kaman-kaman dulu di brodar balai selempat poin mah. Oke, Soling Roy lawan deh. Ya page dia mah lah, kai Soling Roy deh pila ima we. Oke mas. Abok tangsang dengan termal tu kai kerten non tu apa game. Terus asuan join YouTube password tu ID mah kena bansut nomor. Ngam laktif shoot ni ban shoot baik kerpang itu yang noruk kalau jenjar tu yang apa lah ya dan ini ya. Tapi yang jadi dah password atau ID kan play bahkan sub yang fit bahkan pensub hero yang hati oke come on tambah ya ki bom yo 4M lah dah kinjo kan join haka last minute ngangan ai be barok ngan penjo kerpangan baik kerpang ru teh kim dei bantu marnga tu bandong di subscriber jangan we di lawan ya po stream begitu ya lek kai ngam semua tenar lah yang bom 4 yo teh ngangan ai be barok David ban yo sih. Oke, come on, yo bro, come on. Ayo ini sian mata ta. Gameplay ini ro bala. Tang pecah tu we long non ada movement ka currency ka Orkon berat glue ye. Gaman beradar, gaman. Balik gumni kenja jar beradar. Oh. Ila krawat isya dong ngatang syuong. Tang mar syuong ila krawat tengang. Brodar te imju ailat. Gaman de ban ailat mah de ban krawat bet tlam ju de ban ailat. Pangrendang kata dia. Ula online dia dulu di berdara game. Olah online. Oke lawan hartan lah online tu lawan hartan. Marngang laong tu idang wan komen terus pang try produk pio ini kumno nei ong apps pang madang dan halentin leju sih ngatrai yo in warm up shwa mat try sil tamban penjam ketiten marbadang sepuyeng Mariong meni ai lap shwe US HT nomor ba dang lentin bat kuyeng kada na sai lang yang amo hoi tangan sai What kuslai ngan ai be what kuslai the POE yang blue tea product game invite no iu saya keren no pian tu orang banwan gun no artat tes shibet ngan shu invite nya ya pisa shong pia spec sa invite POE marwan join shwa marngan padon friend debat ngam padon friend Come on. Kalau itu tar. Nyan baik terat se akmat. Nyan baik akmat baik telam. Nyan baik akmat baik. Ai baik nak klik trap se. Kena bang. Ai baik trap baik. What you mare jangan pi, mare baik jangan ai baik telam. Ngalap poing bos. Oke, di berkar lawan. Oh, lap poing. Oke, to be ready nak mah. Kemarin ngabat pim padon friend di berdar tak tahu hab. Dangwan join mai hab dong kaman sim friend.
Tuh, come on. Dadap kan dengan sa ai ngau. Oh, should ID jong ka gin jong ki ro sa invite na. Dadap kan ni ID gin jong ki invite na ki. Tuh, come on gini, penjat nak wei kan. Nah, ya sun dia. Lah sih ya sun bet man por gini produk ni. Asywa yang Asywa ya marba piang wat kerki se. Ki wat kerki se kita wat kerki. Long bayai sya ngalengan ai be. Pilati lupa hi. Hapo stream jo ngalai phim judu hi ra mang por phio bet pile. Okay, let's go. Kloy. Pendet nak. Laku ayo iya ke gameplay jeng legend. Come on. Yo dap nak kloy. Lawan legend ti. Lak penma dek sih. Lak penma gini siapa? Ni siapa la penma margawe mar ni siapa la penma te IWT brother pide na na kiriya ni na jowai ni na shalong ni na ini I think pide na ko tan jowai stay mat right. Come on. Ke gameplay jeng kini kala suki pelat ke gameplay marki. Kim ya rois te thar pe. Iya yang jengai than ni. Pe. Keslem te gameplay relong ni brother, yang trat ang tati keloi ha. Bat ibang ru te ginong pe. Dalam ni ông ka kham shot kelot ni dia. Oke to lah license stang shisin. Come on penjat nak senam maki. Come on. Gameplay meneng balik kai keloi balik. Hoi kan gameplay meneng te keloi balik kai. Ki bayar harus be thar orang keloi bi. Da duna bayar harus kumne ka jur sa ka bayar. Teriak din em siang mah gameplay. But ibang ni ki bayar harus be thar ke gameplay dia. Gameplay te ibang be bayar harus be kram baik ka sa job sa rem ru ihun deh. La rem la job. Be hoi. Hoi ka de kata. Pari mat saya ngapa. Waduh. Em lawan di WP Brodar te wan san le shwai WP Brodar saya sawan bat sia. Saya wan jon sia. Pi bat i late wat keslai sia sibet lihatannya kerwai di match sia kan last game ada rematch sia te sibet. Nah, Aisyah nak WP Brodar di lawan. Dia lah dia bisa join bat ipat kan one join di way. Wat keslai wan shan wat keslai se pilih belak don lupa hanga em wat keslai dah ni kompak yang ni belak dei haka squad jong em wan shan wat keslai dah pek kum jong i hamar babiang shelai itu runde dah naga gel jong taba injuk keslai dah mari dei real fun jong em ibadon pek bat ngamang por keslai dah ajob no yang asibet real one shot tiap I job nak sibet iya mar babiang tiap I job real one shot have I job teman-teman gini ban penjob nak woi kloy aneh kelas lempar Bluti Brodar sih dan yang aku stream ila jak biang ni kuno ne Bluti Brodar komen gawe dada pidang dan aku stream komen nak dan komen sure relek na komen marwe hoi itu biang ini komen nak tang pibat ngan dan komen sure kawai tang pibat ngaru
gue gila tak te ban komen adi mani tagada gila tak le komen no tanga bat ki ngabat ki bom ju thai lan do lan na come on oh pet lah sedang bukan ya respect lah sedang hi come on ya sedang thar sewa dia oh no oh lah job ini oke tuh si WT WT si Fidan Hamar babi yang Fidan em bat WT broda ada bos bu spek oke tata ini waging kalau ya bang along up so I nak dah squad mau ada oke to up oke to ngan WT brodar ngan don friend dengan WT brodar pila don em ha I password lawan brodar oke WT brodar tengah ngong i ladon em stream oke to lawan join lan bagi dumar ngan penhe garau mah ngan aisan rau mah oh up oke to ya check suara biang nih no ka dan jing tunai amo kampat dan jing thut kam dan jing thun oh là lẹ cay lẹ bạn ngà oh là lẹ cay bạn phi oh công ta sẽ mở oh ide này tim oh ini luti mana baca wansan hỏi mana baca wansan oh to start na pas oke ta tang ini ya start nama dah ready lupa ki badai na ganda tam kira oh ta password kuno madu up habak dah dia peningan sa ayo password mah dah dia peningan sa ayo password mah up mah tang dia peningan sa ayo password mar mentan ngala syutho la kathok lumar te password ngam kan mau syut yo le kai tang si game oh mentan mawan sya oke ta ini apa ini legend mah ta sa long bala ready lupa na pentakan next mas ikut dengan ayo password klik madu ayo password up bok tangsang up mah dah dia peningan sa ayo password mah mar ngala klet te password ngabu kan non mar ngasutho la kathok ti ngam kan mar up oke ta hoya ta sudah peningan sa ayo password mah wat ku slide password dengan ayo baik wat ku slide dan dia pen global ru bala kam Perry bala kam legend kendek te ila kam Perry ke gameplay next te yang abet le hoy wan join baik kan ubayo ngan ayo baik pet là kham Perry kendek la kam speed ni te la kam speed bak accuracy ru ila kam dei Come on movement oh iya baik tamak kendek come on la sha damage lupa gazun la sha damage gazun oh la wai la sha khrawat mana ini le ni penma mana ini ha kenapa penma ini brodar ini lawai artan baik are babre hadukan ni shisha se hadukan ni se pidakan shisha lawai artan ni dia penma ini le oke tatang ni pek biang sa sien ma ni pek biang sa sien itu beauty broda ya iba ya igas te ki gas ngin kam pek kerpang hi kan dia ini siapa pek mah ini pek saya gas come on beauty broda you need to come back bro come on
Come on, show us your power. Show us your power. Blue tea brother. Come on. Show us your power. Come on. Pili nak ada power joki. Come on. Sebab penma tu yang play TV. Pili yang power tu yang ulang. Come on. Come on. Sibir lawan jong sibor lay ti ulang na support ya WT brother. Okay, Herik kat. Oh Herik, ngaku abat pinwan le kai ma pi Herik pindai ti bas para abat i WT pindai ra. Ngasgo pindai pi le Herik ngaku apalat e gameplay jong pi le brother. The pindai Herik ti smova se ngaku apalat e gameplay jong pi kini ki subscriber bak squad jong abar tua ya gameplay jong pi da pi Herik bale kaya stream jong don bor mena gani ngalawan pek kena ngapo stream don bor bang ayo sungo bele kaya ma pi ngala like pek kaman WT brother hehe em pi haban wan bet le Herik pek WT brother oh ngadai te pi hap ai nomor pun yang apek pek i Herik pede ngaku ayo nomor pun jong pi ban wan le kai stream jong ai WT brother dengan ladon nomor pun jong i mentas ni pide ban wan le kai ma Herik wan le kai nomor pi a ni tambah pi patte 1 versus 1 bat pi dengan inut sure ara ban no badang ya krwai inut prai ha stream don bor pi like 1 versus 4 tangki legend sudah ni bap ngada ya mat ngala pe Islam hello bos I am new subscriber. Oh, Maxius Marwing, welcome to my stream and thank you so much for pila subscribe yang ama. Pet jangai le, hoi. Itu pet jangai le kalau dah tenang lah. Kaya le kaya di banyak rush tar se. Le kaya banyak rush itu le ban back din te le ban lo mission prong back din Herik. Stream sini syara yang. Oh, syara ya pi. Okay, tawan stream jonga ti I always be open ya pi mah. Ngati yang pediang keluy pi oh Herik wana stream nga pediang keluy pi ma i te i sumi te la dom bena gane le tamtala nu oh la nu tambah ane kumple ga tu tempat nu pia ne ga tu te ga dang bangsa Herik pide na juai ne na ini pi ngatrai psi de kan juai stay ma Tahu kaman WT brother penina ya power jong pi men hagani bale kaya stream sini ti power pi ma oh ima shale power ti power WT brother ti dang ima sha ini bro ule kai jom shot uni WT deh hoi le kai jom shot tambah i ka currency kambiang bat ka we i kampus dem dei ba em ki player le kai custom hi em itu pi kom le kai kin dai le pan back din ngam talano em pat no pi Herik kat tu te pi ong nup pi Herik ada hanga te pi dang biang pala pi Herik akamat jong ate Herik pi dang biang ha kat tu jing penga gameplay jong pi te dang top le Herik ding paso oh Sanki lawan welcome to my stream Sanki Karnuki lawan Mentara pet. Oh, be careful Linda. Hello bro, hello. Welcome to my stream. Be careful Linda. Pet mentai lawan rai gini legend jong WT brother bat idang sa pade hapot jong ka stream i Herik Kar. Pet ngade dos pada WT brother. Oh, kumta ngana mut dish para. Ngana mut Herik yo pipi dish para ki bat WT brother. Ngai pinga ken me pidish para la ngam ti brother. Ni pia de para arkmi ne gano ne garukon ane WT brother la krawat ada like mau bro oh kublai shibun e be careful ndo kublai shibun e pima kublai shibun e pi ani penmasha la gameplay ni ro wale ka re penmasha gameplay de bro ya share tham ya ka stream pe se ga gameplay ni pe share tham ya stream segi parlak jong pi ban wan ban ya ai ren persai WT brother legend jong we ki legend be careful okay bro okay to wan ile ai ke tham mo pe se ba ibang la dai ban pin kendu para jom shot ibang ho ken ma pi bu kumno password oh mahe lawan apa mahe dakut kan ni bon password mangashu
bula ka bu om dei mahe akshay ma o bakla dei spara o spara herik sawan le kai ma i mahe o i ong mahe si mahe ken mai mahe akshay mo pi up mo mga dep kani sigim mga ai password mo mga dep sigim mga ai password nomor mga kato shubu la ka bu mo ne la kleti akshay larung oh larung oh lapin mala herik man pala nup pas oh la nup em thì bale kai stream kat tu hi om nup herik dan nup ru dan imahi yang gameplay herik dang long herik wat kuslai herik kat tu tedang biang ai nomor pun pabos oke ta tho ba ngan ai nga ama riu khandai not khandai riu nyo riu pra nyo sa oke tu nomor ngan jen mo oke san ki oke ta utu nomor jangan mengherik si mutu nomor nga herik sa teks yang ama teman-teman di berita ibang rung lah di hoi rung baik se sya yang ada bro oke one join password baik mau barok ngan sya baik barok mah ngan sya baik barok pen ibang rung ke ngelek kai kat ni pi gameplay mana hi ubom ibang rung wat angaru ya jong syong nak bangam nang lek dangan nang lek kai ngala rung lek ngarung ibang rung ha masukwa ya penjubor deh dalong noru ba ibang pi gameplay dai lek kai bat kiba lade ki experience ane ki legend jongga custom kwa bai ki ban ya rung marblius so tenak deh nomor kim ya kan randin kim ya pet deh ya lek bai ban rois thap teman-teman oh lah kompak yang ini ru ikam ayu his ini ru ikam biang hi gameplay ta come on ngin yapet mana bakam swat ngan new player haka custom pe oh kum tam hon shan ngagerteng tn batit mi bro oh kum ta oke to sawan join back mah kerat pelat keti tumta se heri kerat pelat keti mah kriat pelat mah keti oh kriat heri pot pelang pi lem na ben bagade ke pot pelang kita kadau la pelat lang bat jump shot bat freestyle hoi i te ani te hab ya le lang baik maka dia ke open to all dia baru jump shot ne pi kadang freestyle mah bat jump shot bat i nadam sedang baik aksi mga ay keteng I am done ff mobile open malay keteng akshay lapin malu pa akshay ni ni mga lating ti kato akshay pin ma korteng kumta oke dah be patient ma ngangan ay password ma war kuslah barok kenjo banjon barok kenjo ban aireng come on pek kaya di berda oke hoi pek bagi gas ini ngene lewan pek di gas mah come on blue tea pendak nak senang blue tea pendak nak penput nak senang gameplay oh pen movement ru mai oh movement ru pen movement ru bapiang hai ni tu movement ru bakam ibang hi lihat panang movement ke biang ha ka currency ru pendak po sure ha oh pen ngalaong te wat le kai be ready password kan aina ba long bala ready password kumne hi un sapoi no akti jong pisia ma okay ta mi na shwai ni we mi na amon ai sero password nomor ini balada no pang ni ngam share ban join password ngam tho lupa gu beli tin mar ini badana spek ni sa join sibit oke to password uday are live join kloi password day are live ap shua ini password klem pat ai le kum noi yo
klik join. Nom tu lah dah yo. Pas subscribe lang channel nga. Okay to Herik ta. Ngan subscribe nak mentah mo Herik. Password lah dep join Herik. Oh i san ki karluki nga ai arlai to magila dep join nak ma pikik shwaki. Ki we. Oh Akshay amo next ngan ngan ai kerpang shoya pima. Okay ta. Akshay next ngan ai shoya pima nomor pi ngalati ba pihak pun kam. Takadawan ai shoya pima next. Okay to ngan subscribe mentah mo. Herik ngan subscribe mentah mo. Sampai mo la Q&M subscribe. Ngaladep subscribe mo Herik. Herik sampai ngaladep subscribe ya pi. Ngala syai pin lek kai stream no bos. Okay la long Herik pin lek kai no la long da pi on stream direct no po YouTube kembali nga em tang la don sampo subscriber la long te jong ki la don sampo ar sampo lai la long. La long har pi on stream na. Oh, come on di real one shot. And I change password sure by the tu. Da i pada ujuru umlong kay nomor kia join lupa no te teng la. MP bu spek no marwe mo nomor itu ki pasu ado thôi. Page kai Bluetooth brodar kan page tu. Sai biang mo bos ngan bam shwa okay to mahe walang to. Em ngan le ni hoy ngan dep kan ni em ngam pat ai ro password wat pat join mo tu password ngan close shwa nomor beliu ngan remove shwa no ibadan aspek ti. Sai yang amo dep kan ni. Em dumar gitu ibadah napo spek em happen mi shwa barok shwa join password nang bahkan nom dan jing ta ya giwe barok balak dan ni nomor balai pek itu ba don aspek ya rung baik itu yang pensa nyum lah ini pek pila ong tu yang wen ngelut itu ibadah aspek ini join password baik nang mana yo lah wajib apa long ha kan dua jonga oh kum ta mah oke to sawan biang sibit mah dalakan biang kan dua ngan bam shwale okay to hamar babiang to tata dep kani gitu ibadah aspek ngan oh ya pi okay to ya pi bom ngan subu no tang ar tangan bu tang ya pi badela de pi pat join mod la de kur join sawan join password mele itu ibadah tu ya baro haban peni shwa ma pi la de bam jane kum no benam em akshay monga klem padep ketu bamja sashi phang mga bam ngan le kai sibet dalam dep lek bara okay hamar babiang itu seruki ai no tu sti ab shama samki namar ngapin le kai ini WT brodar wan siswan de pe de la dep dala rem WT brodar sibet barno tu yang ta ke bisa pinile no dar tu sistem namar kat badang job ini te hab ai shwai i gen bai lawan kerpang ta kadang ai lang yang aru hoy san kila karluki saya le banjon password ma wat nom rung ma na po spek da pijom na spek em kini badon nang ni pa ken knyum le ken ong ba kisong lupa spek sa join that myo rung shu ngiru tagadau kan tisibit kemud ya le bet banwan wan rung po stream kemud join password la da piyo ru dan baknyum ran nomor ba lapit lupa piwan dong password deh. Kaman itu iwe kompak no one shot password baru up mo be careful up mah ngam saai tang shu ngan dep sigim saai password mah nomor da ai lupa pi melap le ti up da dep sigim ngan saai itu taruh na spek hoy ken ngan kik no barok kan itu betul berdar jom shot tangba kan bhaga shot hoy ken last ngamo bos okay Herik okay to last p okay to ngan ai pi to pi kwa ada ka 1 versus 1 ne 2 versus 2 ne 3 versus 3 ne 1 versus 2 ne 1 versus 3 sa ong hi ma ngan ai ben dayu
ai lek kai bos hoi to dayu wan join password mo dayu lapasan fastanya yu i dayu lapasan fastan i wana po stream jonga I think ide barang wan mai deh okay to welcome to my stream and thank you so much ba pilawan po stream jonga ma I was suan nga minta okay to wan join password ngan I wan suan ma mengakwa one which is 47 open ma upshaded ma barit iem I lang bro okay to wan join password ngan I baro ma I new subscriber bro sta kada wan sa kuble shibun ma kuble shibun pi ma dayu sang baharu ta kik noi di ba nama kin wan na stream ban join password boy kade bang sam kikar luki dep kane ngan penmi baro ibadah aspek new subscriber barit imli barit sim thank you so much barit sim and welcome to my stream mo kuble pi shibun bakila subscribe ya channel jonga de be ready na bentau password marmen so fast time mentang apa stream jong pi tang ba ngam le kai su pe kai be kumta Enzo Fernandez kuble shibun Enzo Fernandez mo kuble shibun kuble shi jarmu pi brodar ai le kai stream brodar hoi kade stream ngap le kai stream dia sawan join mo pe nyele kai di brodar ini ide legend mo ta kamit ide gas ba ngakot kerpang ta kamit ban nyele kai hai benam la dang slam shangan welcome back to my stream Prisuk welcome to my stream 14 ท่านอะไรดูกันตาada shu tip la khambit hipat ken last ngabat put beli di berdar okay to last pi beli di berdar okay to ngan sa ai mah okay come on beli di berdar pendap na yo lari glual akshay pensuk shano mahe pi klem khot ne mahe ban wana stream nga mahe la lek stream jong sumi mat prai brodar pi ya klan ni hoi ma klan ma tiktok pi pat pi long gum no dai pi long gum no pi real one shot la kompak hoi nom ta la kompak real one shot I bet 4 versus 4 bro up shua ma 4 versus 4 nama penilai kai madu ai na squad up mo up habak thang sang nomor ba ndang nga biahi brodar mardang ai bluti brodar de ba ide igas de kuat dah one versus one te hadin jong ide bluti brodar te lada ki kuat dah squad ngam sa ai dah squad ma ya sha se what ngoi se nomor umde tang mentang on stream la shai ro ngawan la si ro ngawan tabang a chain te tang ai mentang one versus one la shai ai 4 versus 4 mereka babuni de ka 4 versus 4 hi ka 1 versus 1 lega de tang sim la no hi la di berdar okay to ngam sa ai pan pi ba di berdar okay to lakut pe ngan ai na password mah ngan ai na password mah kloi vai le kai ni di berdar kan mari ras pe ai pe for son mari yo lang baro ki ba pe bro ngan ai ngan sa ai to ama ngan change password spek nan change was ban ya ka spek nan ai no tang arangut mah okay ta arangut dia password nan ai no ong kumnon khiat palat ilawan join te da karam le lengan sa kiki itu taba asyangan asyayu password le lengan sa kiki itu makar disrum runda rongga rapian di room list aman ki ite maram dei rei kasi dei ba tawan join no password de khandai not arma hello pidish nong nai nga dei na mina napo nong stoin da bang sa pat semeliam mendapat ngadan shane selum bang ngawan I like ma okay kuble sibunet bar ngalati piru pidon ha ka kam jom tem le ki pendep saya kamera majong teladap sawan bos ai yang pin kuai le kai no okay to amo ne bala dep join you dengan ai no tang sau rau mon kam kloi kan ai no tang sau rau ma man kloi yang dia man kut kloi no ai yang brodar okay to dep kanesa ai ma lawan Herik ken Herik okay to Herik PI kerteng ngan sa ngi WT brodar yuat mat khot ep bawan ningkong hoi
em lấy ngân ai xua tang sao rau mình ta chỉ biết sa ai nọ san IIDP product. Oh, okay. Mau ID nga mana badan hang tu badan ni ID jo nga ya bulang te nga ID mda kham kan mau. Ai shwe itu dayu. Oh, ai shwe dayu. Okay tata. Ngan ai shwe dayu ma. Okay to ai shwe dayu. Oh, pen ma di product te pen ma sha. Okay, dep kan yang ai dayu. Ke dayu ayu mau mulai to da dep kan si game man sa ayu ID ma. Man sa ayu ID sa friend yang last mga boss. Oh, P last P okay to ma P modle kum no bhai kum tai yang apat. Okay to shwa akshay to anda sa IIDP rung bet hoy ngan ai shwa ya akshay mo bala wana du sedang dep akshay sa ay dayu marga rawan na ai rit kum tu te ka kloy modayu upsto mo spang mari akshay la wana du dang sedang stream lawan punch pan na du menit mga kam ai biang om dayu apish pan biang om dayu up shwa PC game dep shwa akshay ngan sa invite se pi ngan shu tap kerpang ru ben ya pi mar badang dei badang thamai ya mar akshay ru dang thamai pi ru dang thamai dengan ai shwa akshay dep akshay sa ai se pi ma to biang taru sa IIDP da dep kan ni game hoy ta da dep kan ni sa IID mar ki badang wan thamai te nga hap oh perming still hello boss on stream slam ni kum no hoy pes ready lupa ma tamba up pi penwan balai ma dep i akshay once i daw you dep da use awan sa sia ma na keteng ARG Messi hagi oh Messi okay ta okay ta dari kuat lek kai parani te WT hoy ke oh WT te pen masha la gameplay ini te wat lek kai ri sha WT te long lek kai re pe na tu mene ila khrawat be clash Haji Syai ini King of Noob i legend na mendapo arah do kata tamba Ahmad WT dia dan Jakarta. Na ini King of Noob i biang nya gameplay. Taba badan legend ti wat lek kai to wat lek kai bat WT dia. WT dia pen masa gameplay. Nong pen Syai share boss i4 score kambiang. Okay to mah dalam dep shwa kan ga 1 vs 1 ngan sa i 4 vs 4 ma ngan sa i sibit vs 1 waktu slide sa ispangan sa i ma sibor opes ala imretat ka game ada create code exam hoy gede sibor say UID jonga say UID game jonga sa pu osap bu hang ne la dep bam ne bro M4 dep bam ra ngam pada bam ran nomor bang ala on stream ngam yo bam shu ngan sa bam shibit la dei kham slam herik dayu hello boss oh real kairi welcome to my stream real kairi page IWT brodar lawan herik ru la don ni ibashi para tu bawang IP yang ati mentapi habu sanrau mo hoy akshay page I herik ru iladon te I herik insa penkre la shaya ka 4 vs 4 ni mentai yang ni le kai 1 vs 1 but WT brodar kelas game ayo tangan bro oh la tangan tanpa up shwa ke na benta ban ya semut tenat sia ke gajin tangan ro up shwa se wat slai ya gajin tangan don kam shwa ke jin ya semut tenat per hi ma don kam gajin ya i ke jin semut tenat gajin ya dei per hi ke sa tangan bu shwa kan shden sa bam kam shibet ru nomor oh ite pe shimu te UID room jonga baro iba don kam shimu te nyon riu not kendai lai nyon ru lai not itu ID jonga ya ad friend yang kloi iba don kam itu UARG Messi nanta herik bos bam shwa pake ap shwa herik le herik ap tan sabang Bapak ya simo tu ID jonga itu ba tong menai imahe oh I akshay bar yu ngam yo te free bos nomor ngatang suan bela oke melele real kairi to melele tamu lawan ta bi ho ap an mentah ho yo to dayu at lupa no pe ila job te
at nok klik no shwa I akshay pi ai kerteng gumnom tu akshay wan nok klik shwa akshay ma la dep akshay sa idayu wan shwa akshay dep akshay ngan ai sa idayu ma shwa li wan pak ap shwa ngan ai shwa gini ibala ong pa ma I akshay ai kerteng ai am don deh am don ff ngasu oh la full up shwa ngan delete shwa ngawe ngut friend ma up shwa ma ngan khen bet na las du ngam pe re no tang bangan sim bet ini bandri ini di x men shwa ngan delete friend na and delete friend na sampai ini fasting ini I bala slam I all version ngan delete friend shwa ngan sim mai shwa ma ya ap mo shpang la dei mano bang akum yo Josterwell ap shwa Josterwell nomar ngap ai shwa I akshay bala ap lupa dep akshay badayu ma I am done nata I Messi itu Messi la done oke itu Messi la done Josterwell ap shwa sepi Josterwell sawan shibit Josterwell oke ap shwa Josterwell ap shwa ma ngan penmi shwa dumar sawan jeng biang shibit ma dumar wan shwa akshay ma wan shwa akshay shrai na ini kayaknya saat ada buspek wan shwa akshay ma I akshay itu I am done one request na yang I am done di ini I am done ff Walau di akshay ya di akshay oh hoita kebiang IWT berdari lah kuaban aino dah squad dia aino yang banuk bos pikwa shorial kairi ya like not tar stream bos oi pe IWT berdari lah kuat dah squad te pinile umno pin yele kai shora dah squad ne pin yele 1 vs 1 I real kairi te kuat ban yele ba IWT berdari si game dak solo kan Tega syong sa pisia penong non markila ya bun te aishwa bat ngawan sesuan oke to biang ka ken I squad yo le kai lang ngiru hoy biang ken I squad aishwa wan sesuan oke aishwa wan sesuan si game argim mo pendep shwa gini ki bakam legend si game argim men sa ai no da squad ban ye le kai lang barok ma oke come on ngan ye pe WT Brodar legend hadin jong WT Brodar in one sa I herik kari de player balayele kai 1 vs 4 ma 1 vs 4 idang job I herik idei basi parabat ini IWT I herik 1 vs 4 idang la pang penlim ba iong padele kai menta misale kai sibira kelas game da kaban yele kai 1 vs 1 WT product te pene mo bos ya ai lang no yang hoy ngaru la slam hoy ngaru la no menta ola no tambadang yang kata tim pada no bra beli tiwe beli syong no bentuk tu du market herik hoy du market herik irial kairi pinele kai 1 vs 1 no kuno ne mar irial kairi te ide iwe ne ki legend hi ngangan si tu lupa irial kairi te bat WT Brodar te ko mele kai balai imahi da saya la menurut ap na du mene le yang bos oke tata up le up shwase pisior ki pe ni I am done ff ini le kai keyboard le ini ta kada ipun ma pa ini mende mobile player de keyboard player ta kada kan pun ma ta gameplay I squad tati oke I squad ma ta I da squad tati la ibang
ai dah ka squad te la yo lut baro tambah gameplay ru la ima mo sini le kai squad te pin ima le kai squad kini te gida yo hi ka shi squad ba biang lai wat penlim syura ngam te kena syura ba pin ya la penlim le kai nga ai job khnang ni ti brodar ma ai rik pila syuang le rik ngin pinle kai na syua da ka squad ne se le kai no pisia shibet halas se le kai no pi bat i herik da ka wan si suan syua banเป็นกดแตกเสียงอ่ะผมไอล้างปัสอย่าพี่ที่ไอปัสอินบิวมไอต้องบางนักว่าวันปันจิมุชวนพิเศษบารอเต็งนี่เละนักชัวดักสควอตมาเสียเละกายวันสิส่วนชีวิตอเดียนคำย่อลังหอยนมาบลิวบาอีดายูรุหุ่นลังโมดายูยากตาบอกงาเละกายชัวดักสควอตสาเละกายดาพิกว่าวันสิส่วนรู้กันสายกระปังในชีวิตฮาลาสเตบัดนักว่า oh nga sang ni ha shlong ada na shlong mo da yu ada na shlong mo nga don ang dia lu mau ba oh to lama hoi ai no da squad hoi ngarung ong ai suara ka squad te kibakwa ban ile kai won siswan sa ai kerpang no sibet halas te hoi ai no da squad nomor beliu kila ya bonte ban ya yo lan nomor gila ini IWT Brodaro yang biang gengnya le na suara ka squad te ladai dayuru lada kwa le kai wanu siswan ngan sa ai kerpang no sibet ten sa ai kerpang sibet adien ngan ai le hi ban ai kerpang ngan ai le hi tambah yang itu pan ba barok tu kawan WT Brodar kawan ini page WT Brodar mah kawan WT Brodar to biang kata yang oke to ngan sa ai special sibet halas mah kawan WT Brodar kompak mah ai nak dah squat bahasa yang ai shwana dah squat marba kila ya bote ban yo lang rik bos ni pin panjing bit shwana nga bos ni panjing bit shwana nga dia ai squat ru biang bai hoi i heri ru sibet ta di Brodar dala penkut ya ka squat na ai heri WT Brodar one versus one dan sa ai biang itu video itu ibakwa ketang teman-teman WT Brodar kompak na hello madam oh marit welcome to my stream marit be ready na benta ka 4 versus 4 mo marit ngan penden ada 4 versus 4 ni am done tu dayo ace kambang hoi ken dale 4 versus 4 tu dayo ace tila ima dayo ace tila ima lupa mah ini lek kai keyboard lek tanggal keyboard player tanggal movement ru sih penong tadi hiba lek kai mobile tu yang beli kota tu lek kai tu ada para bayang lek kai yu kan tambah keyboard dia lalu WT ban unit dia hoi ken la pun maman tu la pun maman le akshay le udah karan tu kasih ni le ni pun mala bos yang itu le baik ni kuna hoi le baik tikan ban baik lam ta hoi pensuk lah ada bang ni kuna ni pensuk teman WT Brodar pendek nak oh lah kompak WT Brodar oh penmal ini ai password ni password hoi ngan ai ada password bang sub ban ya join marga 4 versus 4 ya yo baik pi barot ai password ru markat ka prangut de mah kat prangut de yo ben kendu para jump shot de ibang hoi ken oke be ima tale ko ni lek kai ni para biang ini ru biang tiwe biang pe game ni sia hoi ken pe game ni sia ti ima always come back WT Brodar hoi WT Brodar unit to come back bro mut ong kat no peji bos tekat ba ong kisia kan yele pan em tang shu dep sha shi game ar game tang balak ham klik is one join na mar kisia pi one join be daga squad la jong ong de yong ban join password mar ba join password te la ti lupa pi yo lang ra ju to kaman kombak not WT Brodar kombak not oh la kombak sha hai venom la de bam ni
em pi pun so pada bam re pi pat la de bam ne kum no ne sa syuat yang amo bos oke to tom ni kan obo jp off stream ngan pi hadu panda kam yo le kai so pi sia ke la yo ye le kai lut ata kaporan sa off da sa de khat ar ne da sa de kan no mli le tam bala yo ye le kai pi ta kan sa off la de ma oh nice thank you pi la de the best ngalong network ra oh em bentar em ngerik ndai le tang pi giru shene nga menit nga on stream marsen du network le menit du on stream baka network ki kambiang kada kuman beli brother kompak no bro le kai gian de ima le la sau san game ru dang la ke ban kompak la wat ki we du lai ru dang la ban kompak ni ima le play ni kan kuman beli brother kompak dia le kai ke ulang dan akshay legend le akshay kada na shuang pi kompak mar akshay legend pro pelat ni bro hojen kini te para baya piang hile mana wa support e blue berda ni te baro ni support e blue berdar mari de gas ta kada ya akshay ide new player hi ta kada penduk para baya new player ta kada boleh untuk ti long net matrai mentabun long net lah sino oh lah kompak sino tiba dah lawai oi ni bro deh pemasya lah ane gameplay ni teh pemasya ane kia klan baru arungut mah ho again ane gameplay ni teh le bhai le bhai ane gameplay ni teh lawai ngati ngamut awi sure lah ngalah di tak ko de sklat ko imari gameplay ni oh bad nanti kan baca hoi Harry always come back duty brother red number headshot hoi ken duty brother te penmar yo kom ne tante penmar gameplay ni dia to come on khruat na ta oh ID room te patchna te ya room ro amo da you patchna te ya room 4 versus 4 kan dan 2 versus 2 te up odang de 1 versus 1 apa da dep kan dengan sa ice man bat password bat ID nomor patchna te ya room ro hoi magane gade ga 1 versus 1 dengan sna not 4 versus 4 te ID la ka jam oh na ni pe oke ta oke tangan sna not ka 4 versus 4 mah kita dengan senana daka 4 versus 4 mah itu WT brother dengan sure
Oke, tetap tu ID password di WR mah ID udah kendai sao RR lai kendai sao RR lai kendai sao RR lai san sao R san sao R what WR kendai sao RR lai san kendai sao RR lai san sao R sao R oke toh oke toh one join kloy lah ya bun bon join kloy come on yang bu M10 deh kan bu senan barok juga ada shotgun dah kan bu barok pada jong tanjong shotgun mah M10 oke coba upgrade dengan bu upgrade desa upgrade hika tak kaman sa iway kloy spek ngam China tang arang ngam jubu spek oke toh come on one join sa iway one join kloy password de WR ID kendai sao RR laisan kendai sao RR laisan sao R oke toh lah dap oke toh ngam start nak mah Dayu lah yo one room itu IR mes dan baong ban ya challenge kill di tang ladep ya challenge kill ilawan dia yang bagi lah ya pun ban elek kai gil spang dah di sibet ke gameplay kan lawan heri tapi oi mana kepala lagi di mar non kala dah play balik melabai dari gameplay awai oi armasi rula lagi stang gue mana tuh bapen mah betul gameplay awai gameplay tete penmah syang non tam lap melabai i Ayo hakar bro umday fi hakar te umday ra hakar dayu ni no fear mana tu bayo pun kill umday hakar ye yo lagi umday ra hakar gini napdeng gini ti empat dan fi hakar te tabagi degi balong lekai balalong tu diluti brodar mana i masih siap nakli tabah kemat ngapa dia mendam ngapetnya empat dan hakar kung itu diluti brodar mana pi hakar empat ikop teh among ngapet hai ini ama itu ini bun balak pe ang hakar guno kan de parlo nga bro de karta kan pe bun bom de tidak siap dakar pi sikuli jula de gini tidak bun balak pe oh de liti brodar de hakar tu lah siya ang hakar akmat am padam hakar nih long hakar guno pe tidak siap long bum gini ru long bum de pe tang bun balak ya badai pin ong hakaru lapak ya tabang mentah em gila bun gila legend lagi bro gila bun ni gila ya bet le pe kenong hakaru no gumno gen dang bun bayar long gumne tema to mentah ti gila bun ni gila kan ya pro le kai bang le dibeli brodaru menit ong hakaru 4 daerah hakar tapi 4 inget kan hakar ti le hakar tem laki lah hakar tu skuli lah thì nga dengan 4 orang hakar hakamat nga 4 itu hakar yang ini
Gumna itu kin mau ba screen jong ML so kuni kin itu lead 777 Tera hakar dai ba ule kai da keyboard use macro ta da hoy hoy da dik ta ba ong mahe te ngasno de da ong kita marga keyboard te ka long marga keyboard te ka dam kampe katu kala long automatically mo macro te itu pun ong hakar ini de hakar no de panel de rei eh menong hakar pa oh la kombak kini de pe menong hakar beno gen bayu la kombak pat pisia da kum de benong hakar ki katu dia mars kuli sau kuli de nale ini yang padang hakar da le kai maheru penting pila ima ye le kai pramarwe maheru ima ki beri ong pade tentang hakar sino mahe pade hoy ade ba ong mahe nomor keyboard ong da le macro em da jump shot te dei ba te pin siong hakar pat te dei te pe tu dumar se amene ini dumar oh ne dumar ne ru bakit mawa ni play pinong hakar ya ong gen pe kan bun bayala gini pada Dumarakar layap Dumarakar Dumar mari teman-teman oh lah sada mesya mari teman mari you can do it mari you can do it oh lah sasni latri dokter lah kayak gitu Dumar panel tak Dumar di panel masamping kamar rai ino ita ini hoy hari ngan ai pi hoy ngan ai de yi pi dia tera di panel tak keti pemai peno hakar no gen hakar bab isru yo watang sin bab movement rupe ila la bin itu deh ini le ilong kumahele kuno ila kan berdua sedien ya pindah sih keren kai mahe ban ngam mahe bakren sya mahe ban ngam bas ya keren kai sendiri bas ya keren kai mahe ban ngam pak panel ini no to ba mahe ban ngam bas diria tu nomor ya ong kibring hakar ngabat mahe nilai kawan mahe nilai ong di panel tat ki hakar tat ni te ban penlong danda te ta ke jenis keren kai harga jeng kena pering jengi tem dan kena ni ta ke nyerik sedang ong nai pi lada i mahe ru i le kai dan ken dari le kai keyboard ong i de headshot ha kibru ong hakar te mahe ukuran danda je ngala jong ba isnu danda te da ong hakar mari la jong ru i de we ni kibala le kai keyboard ong i kam de ba ke headshot jump shot ka tau sia danda no ke to kaman ngate la kena saya di marba dari panel tat bos long panai le kai dia ho long ba jaba on jum pas long mar ni la selo menta ka squat ni la share ni oh kemala ini no fear open mana gameplay ni ro la kambe di gameplay ni oke ngeliat penyok saya Pak Un ru di way na legend ni Pak Un yo kill boleh Pak Un entah nama Dumar kanga ka ong da panel bateri oh Dumar fi wong panel bateri ni Dumar la si ong le ya fi wong panel bateri de kita dia Dumar ong da panel tap kan ni kemudian jom mahe tu le kai ra jom mahe tu di pelak jom mahe tu kaman Pak Un layak support Pramarwe kaman Pak Un ni Pak Un ni saya legend mana kenal Pak Un boleh dia oh lah kawan
atas ni penabung suan bos nomor kalak pun oi kin tong ba kila ya bun than te won suan ru me yo shi am sa ai dia won suan hadin am sa ai shi halas dala penjak beri wan sa ai dia mar mentai gila ya bun dia bang ya ai lang din da squad bang yo lang bong mentai ka sini ka lạc ba tụi mày phun là em gặp phun mà ta tụi hệ mà hệ đế lại tại vì bảo bảo ít phun ta là buôn bà là lạc bây lại là được bảo đế ông cầm best sữa gặp phun lên là rồi lại sài vào lại gặp phun ô là không phải come on come on password để uju hi thôi rồi password ngăn phân hệ xóa được uju hi hoặc là squat thì phân hệ vậy đấy agak squat bah apa pendek ngatak kencing bos saat invite mah oke toh i bluti brodar lawan ngan khot no i mah imat wan jelang no kuat i bluti brodar lawan amo ngam chen no password nomor dam chen yong ki lại đòn lang bật cái tường tôi chỉ biết ok password ngala change man madam change yang kidang don biang kini ngam itu sure resibet ok she mi no bare mi shwa mi no tu bare ok to aman san bai ne pi mi no shwa bare mar password ngam pat IP ta ka tau amo itu WT brodar ba job menengin pawan biang mari tu ide ba job pi ta ka tau si WT brodar si WT brodar amo di duki ap ngaru suan ai lại pensai boleh kita pensai maaf lek kai syu se itu WT brodar oke to wan join no kan password WR line menu ne khati kloi na rendo la kajong ane erendon la kajong gil mewan bat ikairi up next mah nomor ladap up next mah sawan siang ai ne siang wan ai like ani boleh minta pensai wan ai like she like bukan hey sis welcome to my stream sis I miss you sis boleh kerja asli sis I think that I'm gonna miss you Oke to ngene page ini WT Brodar Legend mah. Ini page WT Brodar Legend. Ini page WT Brodar Legend joni. Kelas game ketika game ke penma nomor kajing yelek kai kalau ngapden WT Brodar versus Herik Kar. Ngai di video terhadap anu pimut ban pelajar buat jongka YouTube channel ni haka ini good kanes ai lang mo okay to pensyai sa wan jun hey Bilal Khor welcome to my stream long time ago no see pija asha brother Bilal Khor ide subscriber jong ai bala slemba ide beri best ha tabai jala slemba juan sure bang ngan tala slemba boleh ngam tu boleh ija ngam pelat insta okay to like share mo ngan like ai pi mah bun kam le bos ta kata ani la slemba tengam ji sure ya pi ani la me sai Bilal Khor minta la me sa la slemba juan me sure bang ni pi boleh pija itu
bato lele dilakukan mereka jeng ni beri mah kam ngabe be soe kam mereka nilai basuan ngagale gede gitu anggap orang berpilai berkili por sawan oke lele mereka semua ngabe be soe kam ngaladep upload oh kunta miss you to broda ngaru ini ngala miss you 3 TFP oke toh sis kan sawan I like kan sawan komen ya PCB atau Instagram dan suari ngadai tiang ngadai Ivan Jongki ya Chris lain tuh teman-teman kini lah yap sun apa hah lah yap sun apa boleh minta lah yap sun no oh nah itu gilejan sudah terlek sini siliang kirung lawa kirung tuh gilejan sudah dibeli brodar pengen pay saya mahe rumah ngin pay saya mahe tanggi lejan sudah tanggi lejan sudah sini yang kirung hey miss you too brodar ngosin engai bilor kar bapliha jembun kami yo wan syubat na ngapat de ngala miss phaya pisya CSP lawan stream sini nih kemana pegi mahero gameplay jump shot tabang movement ru bapin mama lada lut barok krem la pele kai to come on Mele hawat le kam kai thar me i wat le chutia thar me oh 1 to come on paun mahe pet maheru peser kom slice gun by ima atla gameplay mahe tagada wanya so pi maheru pin ma atla ban le kai pinong no ken u bhai le bhai u bhai le bhai le bhai le bhai to kawan 1 le bhai le pe peser kom le kai ini ga speed ka slice gun ga movement ga anane Hanya siliang lil ada mesti legend sudah tele. Bat WT bat mahe. Labun sul player keyboard tele nelasan nasional ya. Oh, mana itu ba imarwe khati. Mana itu ba imarwe oh no fear le ne. Baik nero tipsu ile kai mobile ne le kai ini am tipsu ne ini te. Ile kai mobile ne ile kai baik speed part dapat slice gun. Speed slice gun pit ile kai mobile ne ile kai tabak keyboard part lipat ikop kemudian ne pen mala ini alat pen mal gameplay gini dia ane gameplay gini dia lah ya kan serah ane gameplay gini telah masya lah mana bala yo bun kill dek Noviar live di Beauty Brother san lah yo bun Beauty Brother oke toh min page suai di Beauty Brother mentah sibet insat pesa ya sibet tahu lihat kai PC kai ini di Beauty lihat kai keyboard ya ada password hoi bambil ada password masih sawan join kiro legend jengi lawan legend jengi nah liang ikan teh hapo stream jangan bela legend do ide ini sis I bumblebee baik pemal ini ro ona gameplay ini lihat kai keyboard ini ane lihat kai ini play imasha baik slice gun ro pada igun lihat kai ini 7 years old. Ni.
Oke tah in page na sa asilia ngayo join re namarang nga apa pang oh kidan hai kunta sa hospital dan siya sosmed ka ya kaman kombak no yung no fear kombak no fear kaman no fear kombak no oh siap nih Asan 80 ini start and 80 ini so akan buat keti sudah deh hoy tengok kayak kibut keti sudah makro oh mana wisdom oh lek kayak kibut itu lek kayak kibut pen keti tiap dan mereka ada lek kayak keti si manik cry tong kemon manik cry tong kemon stay manik cry tong marway kemon oh dan mbok moyo kan smart wisdom hoy timur ice squad pernah kan balik kai pi real kai kat bak balik kai mari kini risio jen password baro ondere badan lagi squad kerpang dede risio jen password baro pi te kat bak squad balik kai bagi squad la jong ni risio jen password ro ni le kat bak bak pi ya hulang ni balik kai pese perma lagi oh mani grai tong ro penmawan siswan bat no tim oh lah trade bukti beredar oh ini deh penmasalah ini deh tuan kini pedek share join password deh bagi lah dan lah kajong hi bang rela kai squad bang ta semarit nom ta marit bang le kai squad penai pa un boleh pa un tai shot tak ni dan gua solo dengan saya kan marit sibet coba bentangan pendek sudah squad beri paun lah paun beri itu long net mat paun ngong beli telat kensan long net paun telat paun long net lek tang marsil update lah slow nadang sadang hoi kan dong update long dah update lah job teman-teman lah trade itu lah jamnya kalau pada semadan mana tuh balap kalau semadan tu ben mana tuh bro keman marang ngota tuh Pinsis tu toh Novia buat mahir itu pramarwe oh kuat dulu di brodar lah mendan jakar bari di bahai dia oke toh ready lupa nak wangan ayo password ready lupa nak ayo password mah nak palat kapun nak guys oh kumta mah MP1 join password baik oh bu spek oke jangan spek mah sia baru spek margine ide ki bro aino bro sisuan mentah oke apshwa ma adalah kam itu nabrio ngan ai da ka wan sisuan kita
ngan ai no password mah ngan ai no password day nyopra thay mo lại cái rồi lạc phun thế để là đam mi cái chừng cười mi tele mà hệ sao lại mà hệ hi lại là bây y rung là bây y mi tận nyopra password mah WS billion oh jong website ini request baik terlalu join password room join dan nyopra password mah boleh di WS pet na oh dapat ni aina squad jong pi okay ta ini kim join password lah issue one request bang oh lawan jong legend mi ego not ESTX belum toxic okay ta hardcore oh ni bos Herik oi ini jong legend demi lawan lek kai Arsin mentah tapi mungkin mau syuk remat yang Erik ke jong legend demi men hagani lawan lek kai piang ke sin mentah lah de sin baar Padahal dep kanin ai no ki squad jong real kairi mo dep kanin kan aswa ki squad jong real kairi mari itu ti pembiang squad la jong kan itu ti gila don la squad la jong oh gini ru nya pe choy legend demi mah oh gameplay ni bahai ru pen mama pe squad ini tu ima pi sibet Herik pin lek kai show nak dapat squad oh lah dalek ni nanti tu bala yo aneh kan legend demi ru dang syak pin lek kloi aneh pin mala gini yang legend demi di perlong na oh bentar mina kini lawan jong legend demi jong bayu ini Jetli itu si squad itu si parlok tu kan ile kai mari itu buat kini di squad jangan kita si parlok bahapi tak ada ki squad jangan buat itu ide ki best friend em kisah da orang seluan ile kai real Rizal tu seluan ile kai bang real Rizal tak keman oh gini sak setang marwai setang ini sebelum marwai belum itu jadi deh parlak ngahi dia oh bentar mah labun si parlak kan gibaya lek kai lang pelabun si parlak ni lek mah malah lek kai mangkapon oh melong net mat ni tek sebelum pen iya jaju pen dah biang lah kan network mah Kawat begini di WT berodar marwe oh eren ru arsen lah ya Allah nih oke ngampe saya di WT berodar next ngampe saya jong legend nih nyap change dia nagani next lawan jong i real kairi kalati kalami haju i marun sure bawan tamainya tarai nga Herik kadang dunaw lagi like ani video na balay nga ngadang on stream siyan te dang menta ka no benai ngadang persang dang ta ar benai ni si benai ta hi kai sumi yang bisa
Reha stream sumi. Oh, tama. Boleh beli dom hari kata ya. Ini ile syasha mata sumi mah. Ngan pun nongan hari sumi ngan ong bansha. Sumi banget di best friend di kadang. Kan kini di para youtuber yang ngasih YouTube kana ya kima. Kena kana lagi. Kadang. Nomor sifat tenar batnya i sumi i ml saukumi anta i ml saukumi hasidora nanta jong shai jong n2l w2k gitu tuh jadi pat tenar ki batnya jadi best friend kan i baju ya stu jeng mood deh iya stu jeng mood lang i penan kam lang kata hoi perlahan itu bagi dan ro kan gini bar pun bagi saja pun saja yulang dan dan kami dan kam kono jingarap no takum ngahi kam tam barang susdang dan kam jingarap ngasat pun bagi tusia di balak kam senior punya jong kasih dora jong el sokni yang adalah pun bila bata yang bila kailang bila ayun mutlang kadang bro ay Mobile Legend teng bro Mobile Legend perlu itu kan perlu upload hoi ada kita yang banyak sih kena di banyak tak yang sepatunya di banyak long tak ibarat nomor bang ya setuju buat lang baru ini kaki itu kacak berdikasi jadi ini persan lah nomor labah subuh nak tang para youtuber ni dan promote kemudian subscriber lah yo dan sispa dan sejar lah yo sejar kadang Mobile Legend tidak yu ngam nang lek kai di gitu atau kemana nak kompak jong legendami mat terendam ini kada yu lah la sumet le kai baru ki gim ti la suma la na mahe ni le kai baru kim ti danga te masuk ni ngai la jong temen pati BGMI ro la kai ngate ngasu yeti men shwa fast game jo pe nam sakol kai no hoi ta sakol ta sa message number va phi la miss call dei tu mene am phi miss call ya nomor ngasih fi dayu men shwa va fast game jo na kadeka PUBG kan badang dan dega tu ga PUBG World kan pande ga PUBG India mentah dan dega itu ga World PUBG kan nadu menshwa original kan ka fast game jonga ga dei nadu badang sedang mi PUBG ngala le kai game ngale da PUBG te hadin padin da kal ngala kiu hadin nda hadin padin ngala yo level hadin ki nyo potam kan ya PUBG Tela satu no FB kan nomor itu poren nampak ti berbanding lagi two step verification kuno ban ya dah ya akau lah jong kan ya tak FB lah jong nampak ti bro le tela satu no kita kar kan ya sahat no FB jong ah tinggal ada hadir nang tu pading ngasenabi yang sagawai la senabi yang tadi lari level kan so bang shit hak bakut pande la ya kendo segi parlok la kai free fire barok la kai na free fire kan to banga pade nganu ya la jong la kai free fire ta dam da kan la kai na ngai la jong si game stayo ma pra ngada la kai game kan PUBG te ngala pra pro level menta tang bangaru
satu tambala ya pat ta oh dendok kan dendok ni mina kan ile idan gue parlak na ba dena sa jawai ipa perwadi ya ka PUBG ane la he phala skin ru kala biang ala ba la he bang aklan juga pendir ka ane legend ni lagi play gini kan tangan pet seperti berodar ini rupa mai oh kan ini marayo lagi play ini dia menurut om syura mereka itu lah play ke papen mana deh jadi lek kayak gini kan try don show mat try berangwan mai lah kerja ini tidak ada bang no atas bang pe atas bang no atas bang show on stream show ya berarti ya dayu ngati ngang hare la kai Free Fire na marba ngadam dei power steering gambar bakam dei power steering entah mah nilai skin sana ni kayaknya lek kai ti lagi ban lah masih sedang masih pro masih legend skin satu mana balak kawat tang sukua benlek kai bat ipar la hoi ka dei ta oh dang kawat BWT berodar ni pe sai legend mi mah oh ni la spoke legend mi le ani nak ini siliang le kawat tang legend mi marwei ti hite tharai pet oh ni syakin benlek kai sinang no la syai mah oh benlek kai sinang na okey ta tangan sa pentip daya post stream lah lagi ya bun bayar menjur ngan pelek kai senang sa pelek kai senang ah nih lah kerwaji oh nih dekat lagi nih sak rem nak jong legend demi le kijok le penma le job begini le penma le jong WT brodar teh token wan no shwa jong i kairi ma an kon no shwa squad jong itu ma kila ready ni em oh ndon re jong real kairi la offline jong paun real kairi pi la don ne 4 don ne 7 bab keloi oh tu mewan lawan oi ku toxic sampai dia le ne jong mewan
Ani tu jong real kairi pe dangwan. Simru nyam syu. Yan na boot spec. Beli ti brodar ko boot spec. Ah. Menovan ni syu. Ospek syu go toxic mai go toxic. Marang penilai kai syu squad jong kairi dia. La dep ini sa up mo. Ospek hati oi to spek na hati mat leknya ego toxic. Tuh. Marang kwa penilai kai ka squad jong kini te ki squad jong mewan shikti. Mar gila kwa ele kai ki squad jong mewan shikti. Free Fire India is set in a virtual world. Okay, mình pensoi. Sino stay tang lai ngu mana tu bom ni. La pet we cũng non tai. La kut tade. Cũng nói ju pet eren toxic. Blue tea le ija. Jisha iklem pat pet le itu cũng non tai. Hap. Bak shwa baro tai la don stang lai ngut. Bak na shwa. Rồi bak shwa. Mà ja iwe tin long shno la le kai. Oi bumblebee oi. Hoi ken la pet uwe. Ja shi tui WT. Ini aspek le irung. WT beli pet. I know ya. Itu. Beli WT. Spek te oke ta. To join kan WT. KH mana ta KH itu yo ada UP claim one join dia up next game on mar menta te ki jong WT brodar mana tu baca ne gimat one Bumblebee lawan request minta ya kan sina itu imat syong spek syua ni kumno ni
Mana yang spek ya nah, kayak spek nah. Oh, up. Amongan keli bahangam stu ti yang spek ya nah. Oke tak. Ta umlilay ta ngan ong na. Hồi ngăn ai kinh đẹp cái này ngăn ai nó vậy. Kloi. Kloi. Mo ngan pe kita ka gon ngasungu ngala onload king ki gon. Oh pas ndon. Oke to onload ki gon. Oke ta. Rau là ngon ai sampai lihat deh. Oke to là biang kendai. Oke to. Ini pe ini sirau. Đẹp nang ni sa. Đập bọ kerja na. Oke wan join mo đẹp kan ni. Wan join mo đẹp kan ni. Ini pe gini si para gini gile kai si squad la jam. Sama ini pe gini kai gini si para mah. Lagi gini tan tan lejan bentang kan ni si lejan si bete lah ya join password no baik kan bala. Nomor gini tan si ai kerpang tan si game tu nomor kide gas bala khot kerpang kita kadau. Happen hun si game tu nomor mlong reban ang ai ru mah. Madam ai ru yo ni sadom ganyan alor bala khot. Oke to ya pe si game mana ba. Ra ini ka jile ka jeng ini ki legend with legend mah para legend mah ni gile. Play gini terlalu baik kembali le ki hakar sah kan. Gile kayak gini lalu kembali le hakar baik. Dahangi kini tinggi lah orang ki hakar mah try tambah kini tapi ada gile kayak para bayar yang buat. Oh stand away. Oh nih. Bermana gameplay gini sih aja. Tuh kan. John Rudy Production squad ini depan masa lagi nih squad yang gini kan. Oh, beli orang tu. Tuh kuman. Oh nih bermasa lagi gameplay gini deh. Hello, oh Kong Yi, welcome to my stream Kong Yi. Sedang syuan nih, nadu meneh. Ladap kam nih kumna nih Kong Yi. One with three. Nih lah sakral aja. Oke, kita ngempet nasa. Oh, keruat eren dele. Nih ini eren dele. Dekat jalan nih eren.
Oh nah ini Eren pun masalah gameplay ni. Okey yang ini pena saya Novia. Ni hap change deh. Oh, là đẹp băm này cũng nên cũng vậy. Không vậy thì là đẹp băm này em. Oh, lawan kong it là kêu mặt xì lại. Đam wan thì kong it thì cả là kêu đó. Là đẹp băm kong vậy. Oh, là Marlai đó 363 pen. Lại cái gini pen. Ini thì kami lại cái thì oh nice. Kayak gini tak kata pun seorang IP kayak gini yang tadi hiji berubah ya nup lah yang banyak hakar nomor ini berapa ima ter kome lepen satu klap terkom slice gun deh di speed up komisian baik tinggi situ pen oh ini dia siap non stop itu gini ini kayak gini dia oh ayo Eren oh ni Eren ni rupin masya lagi play one versus one pen ini gameplay ini telah margaway lạ em mewan mình thay Eren lạ em mewan này là Eren này mana balak mình phải lạ mewan là Eren oh là yo damage Eren mon mình phải mana balak là Eren này là mewan kayak itu siap prawe speed siap begini ha oh yo mewan toh nah là kayak gini dia toh marsin kebakten ihun higa gameplay margaway toh gameplay jeng legend toh mewan bam tak sangun kita jangan pesa ya no oh menilai mewan lain 4 page hello boss oh nang yai welcome to my stream nang yai hai nei siang don kerteng Eren ndei kerteng rim jong pi pe ite Eren ite ndei ong jong pi ndei ong gatte ga kerteng gin jong pi te wat ke Eren klik baladon bat kene ke gil tim pin bo o w kamde matrai oi tang bayar per oh para Eren tang bayar per nak lihat mau udan san per kita ngalalu mau mata Eren nela pois tu Eren oh ayo tiketnya oh ayo kan Koi pizza semua jar kan keren ya. Oh 3 vs 4, 3 vs 3 kamu. Oh 3 vs 2. Nah gila kayak gini terlihat. Melabai seperti gila kayak gini para ya speed angka. Ini lah Croy HD era. Gila kayak gini para ya speed angka gimana kok gila kayak stur krak ladap. Ini. Nah ya ngayo kaya lại mình klem yo tự stream đó ông lele ta có một mình ta là cần được kaya kan này orang ini kaya play kat video apa dia empat bam cara tiap kena dengan bam no em ngandang bam empat no sih nggak sedih yo pasti stream yo kaya no
right. Này mar ar bado là jam off này cũng được em sẽ spam cũng gì off no stream ha là đẹp kan oh kung tama kere rich ha mình sẽ off no apa ui sẽ spam nha ang trading ni đẹp kan ni atmosis đẹp kan ni join no pi mà pi dang don aspect em mari ni jong luti brodari kuaban wan rae o kuaban ong para la jong marula don na du mene po stream em kem yo join ki ta kadao này là cái này thì tiếp xúc hỏi ta rằng đó nó có spec sẽ join gì vậy cái năng đường từ hi đẹp cái này ready lupa nó mà ready lupa nó squat maran ai biang sa sin dang dan di belakang aspek dia dan yang sis lawan join lupa mentan kapan ai biang ngati mentah lah noob deh bos oh dan noob dulu ya le ai sih dan noob udah perlu begini sih oh ya kayak gini di ima lah Prabaya oh pen tahu aja kayak gini deh kayak gini di Prabaya ima sih lah kayak pen si bakla ka diang nalek bakla ka mon nalek si bakla mare nalek kunju yele kai rene yele de em thì cũng như nhà sư lệ cái xin stayo xin artayo lệ cái từ mulu mala xin mà nói bangam nang lệ cái kita kadang oh one sister nempen sama natip tu badang sa Come on, mewan oh janda syak siap tu hi mewan cũng ít là đẹp lệ cái này cũng bắt lệ này là dòng bos adalah best tukar temarin ngane utu AI ne tiếp mà số đang laman tu bari mat AI thì kerteng AI thì oh pe oh này là soạn beauty product nó display ini thì nah keren sure vậy là phải là định mình nên ta là phải anh ấy cũng nằm ta là đã khác sẽ làm tập quần sẽ trên biang là lại cả trên cái tem mà ai biang eren thì là cả thôi đặt rồi xuống ai eren này mình soạn ta ai lên in để xẻ chụp baik sih ini bayaran terima buat official hai bro oh welcome to my stream buat official baik sih kaji nilai kaji legend sebab pun ima kaji nilai kaji ni room lang le bro oke to sawan join bet password ngan ai bet mah tan lakut kan ni sawan ya join mah to saat lang wajo nomor dan page slam balut net mo pas oke to dari dulu pak password mah madep kan ni lah ya oh lah oh mewan YT hello bos mga FF mah oke toh
One join nhà mà cái này hơi rồi one join biết mà one join biết. Em password đây chứ rồi tụi ăn là change mà là change. Apa dah aku kan yang idea mah. Itu password nabu nabi mana ni? Kalau dah. Nah, kita mbak. Oh, okey tak. Tak. Frantikar. Oh, ID jom. Thì cũng được. Oh, ID jom ah. Apa? Naruh ngamla lebek dia lah jom. Kalau dah. Oh, baik lah kuat Pak Un. Gameplay ni balai mahal lah kena kuat. Oh, gameplay ni baik. Oh, ni Pak Un ni movement rin mahal lah. Ai nói rằng phá hoi hoi cơ hệ được. Hệ định như lệ squat nên như lệ nó này. Oh, password ok. Hệ định như lệ squat nên như lệ successful này như lệ với squat bệnh này. Đập gì như lệ squat bệnh tiêm. Ông ấy yêu mặt chuẩn. Yêu ra. Ông ấy blue tea bro đạp anh bà dẹp phí. Itu isi si bala up lupa na du menit. Phá nó hi bập lì là up na du menit. Mana itu bajuan. Maklem pat ayu password up shwa. Shwa shwa gini. Amo kan pun shwa itu. Nah itu hijaunya bang password keempat ai. Password để lại sao mà password để lại sao. Password để lại sao mà. Password để lại sao. Ok, tư gần phải join học để vấn đề em tư gần. Password để lại sao. Password lại sao ngalah đẹp ai Frankie password lại sao. Ok ta. Oi, Bumblebee. Boleh itu CSE offline. Kalau mau CSE start now kalau. Wah, ya biang no. Boleh itu offline no tu boleh. Buat. Like social no tu. Iku abang ni suane tu ni juga. Empat lek tu. Company sure have captured away nama. Yo shit. Yo slam tham. Ini kempat lekai resai. Ton berubah pun mat. Hoi. Bumblebee te idon pun mat. Ngan spek shwai ima. Don pun mat rai.
join sa iwe da ila long net ila one kren hit right yo don berubah pun mat kada hello hello welcome to my stream Alan one join mo password lai sao ngala dep ai mane lai sao password ini LG Gaming YT ru ide legend mah legend itu bombil pi balai long net don bapun no oh tu lalong oke oke tu lah biang load deh tu lawan legend sudah berkira lupa kan next mah PUBG alam dia PUBG jalan thar stream bro hot kan jalan thar Eric ini om ni kai squad ni dua ikan player na om ni lebih berdar dan imbai dulu orang sang mode Aisyah ke squad ni dah kan ni mah oh na suka join password de ambok tangsang suka join password de ma dia bunong da dei ba ai squad ru yo kini knyum te la da kwa squad ko na we singan puni le kai na ka game is skill ne da ka shunam is shunam ta ge ze ba squad la jam squad jong mewan kuat kepang squad jong mewan te ham ye le kai ha te sia tang lai ngut bombil bi ja biang te le dei bagadu network mat ngai nam ta lo lawan ja network biang pun bru mat rai tu dei pun bru mat Marmene yang ayong don hospital long pada di Kumbria. Alpha tangsang long nasuya itu pira dah kuat bagi squad yang mewan long. Pimdu reban yo rebat kiyo baik nomor gitu sia. Kidei lang bat nga em dapiwan na stream jong ako na ko for iyo baik eh baik ini ikan play mang ya baik ikan play baik pun malah dah play em pun lek kai pi benong dayana tu marui la arnu tu dak baik nih don jakap ya senrang deh nom ta gini anda macam ya ane jingbon tadi youtuber si mentat hoi keng bodoh ane mentat hit nang batai syura hampir ada tebang ni pedebon bagi stu jingmut lang tang gini bakam terpang ini melalui margi dan ya be idam pun badam sedang kumanga ini kan
tambah yang jongap dia ngawang gabiang baik ada gilong menurut ayam ni wai baru kalau tu beli sibun mau tu beli sibun beli si jarum itu ni maro ngasih itu ni stream jongno tu kat bangalek kayak itu pertanyaan itu ya beli sibun ya prima minta telah bun siap ini itu bakasi jeni gen itu rula on itu rula day tambah mulai konsultan di Badang sedang run nomor sedang zaman simoi jadi em tambah nah kalau jam lagi himat yang dia kan bagi alamat balongan persang ini tambah panlang beriu bakam perkat lang tu ya baru karena saya pek aman ke stream hot day ya tak ngaruh aja wadang on stream bumeru ngalek pek yang ayah si ya dora ya saya kan ba yon dia masa itu beda bor di sana yo ngana dengan nong spend di sana try tang bangala coba sapat semelim bermengkap dia nggak dan melihat lumba masa ngati bala syanghi tadi nonton di website sudah kan nonton di website sudah mah berbaak pala tepos kita mah samrius pariam jangan aina password mah ngan aiswana password marngate stream nga em ngaku apa baro kenyo le kai baik le ini balak dem ini lah dem nam ta password kelempat ai le nah kelempat ai password nah kelempat ai password ngamti orang aku nak ya poi gini cũng nằm ta hoi kade ba ang kudu kade kata yang apat bos PI ni am hoi ngan ai baje barok mah hoi ngan ai baje barok mah dep kani ngan sa ai password sibet mah mas dep ngan sa ai password markini ba meninga klet ban change password ong kila join tu password rim tom ni lengan sha mdai bangan be mah nomor kami hap te ban be dengan sha soam lele menta sigi man sha tabar next pade ngala change no kum tu em kila ki kim yo shu te password on stream em sha ho ngan on back man kasi kan ya perkhat lang ten marki yo le sigi don menta gi bom yo le kai tela sha ngan ai no be bom yo le kai menta em konteks kerpang ya sibit kemudian saya dengan aina fast game dengan aina fast game kan ngati wan chun no la sai ma hoi ta hoi mana i bom yo tengah ai kerpang baik kan teng ada pikwa ban yo le kai no fast game kan pikwa ban yo le kai fast game pila ban message yang apa install na po FB nomor galing ru kala dam tu po yang ta channel jama ngala bu ya galing tu pila ban message kerpang ya ngan sa ai dek ya ka pan le kai sedang ke bangan bu ya ka link ha ya ka kerteng yang kia sedang du pan yo le kai starting ngang along kita tengah te ngan yo ada pas game ndre nya te pan yo si ma cho ka de ka ta bang pi mar tiba kwa pas game ruan ai ba amba ki balawan stream jonga em lada ki
Kwa ni dah yo entah saya nya pendio nya tengah lebe entah ngam ju pendura. Mana kwa pe baro dikasih di bawan bangai di pendio. He was on stream back man kamiet ho ai tata. Ngan on back man kamiet ta. Saya wan ngan pendio le kai le. What slang pendio le. Bentang ngala on man kamiet sih ke Instagram tidak bos. Ngai badu kibani mah. Badu kibani. Puncik suap tangan sak join ngerta. Oh tata. Oh tata. Soalnya lepa. Karena benar kam ke babhai dia na benda kalau we la jom. Kayak kata ngup nangan tangan follow. Ngai badu kibani. Ngakibin marbanyang. Oh oke tata. Ngai badu bani ngaslo, badu kibani ne tuntahi apa insta. But F biru kaweng ai badu bani kaweng ai Jafrani. Tanya ai. Insta dengan baklang ai badu bani mak. Apa ngan share ngai kami jo Insta ni halang ya. Aman pe ngai Insta. Apa ngan share ngai kami jo Insta yang besok. Baru ini share profile oke tuh. Copy link. Oke tuh ngan share direct ada. Kita ngan share itu paste. Kedai badu bani hoi badu bani ngai badu bani. Oke badu bani. Kalau kedai network matrai. Network ru ka. Tanda biang HP kan network natif beri kalau ini. Tongan follow show pingan sawan join biang bos hoi tata. Follow ngaru dangala dep shibit kan dia stream mau dangala dep kan sawan follow bang dia baru di bala follow yang. To pembak no jong JS dan jat pembak no sin ban ibang lagi dulu pembak no. JS dan jat pembak no sin. Dengan yo sin ban pembak kan sin ru la ihun ni gitu. Kemana free system. Lakut. Join bangan ada password. Hansom kibas. Hidurim deh hidu mentat hansom sudah. Oke to sim tu ID jonga ma. Sim tu ID jonga. Pila iyo nem ID jonga pi ai keteng kumno herik. Uni mo herik ID jonga apa? Tho tu ID game jonga ban sa Tho tu ID game jonga. Nyon riu not kendai lai nyon riu lai not. Apa ngan sa ai password ngan sa ai pe password.
Heri pila yo ote to good night sibun ma odo to sawan la syai ma. Heri la de bio ne amutu. Na de bio ta ngati bala de bio thrai. Pi ai kerteng no heri. Heri pi ai kerteng no hakim. Good night sibun to ya piru ma. To good night ma. Tupak panda oke to ta. Pila at friend ya. Padon ra. Pila yo am tu ID jonga mene bang IFP. App kar up. Oke Adrian up. Oke to. Ngong wat up beriu le gini beliau baywan invite kita ngalong up ru baro. Penseraya yang asibit ngakik lut pidap. Password klaim pat ai kum no gi yo ya join kum ni baro. Tuki panda oke lah dia at friend em Erik yang tu se wat pen wat le kai se tu ngathai tenga abang klaim pat ai password. Ap shwa se chpang. Tang la dep mer oh Erik klaim pat yo se tu ID menengala ai Erik. Uni ma ap uni. Utu nio not nio nriu not khandai lai nio nriu not khandai lai nio nriu not khandai lai lai nio nriu lai not pe nio nriu not khandai lai nio nriu not khandai lai nio nriu lai not ute yu sa at friend yang amok koloi. Password nga klaim pat ai te ngalingok kum no gi yo join. Pidei ba phong suk ti yong ba phong patrun jin ong bos bubu profile hoi nya dei. Pek ngalingok ngai te kum no gi yo rong ba password nga klaim ai ngan kik ba ji te baro ngala ong lupa. La dep at friend em yang ai Erik request to be your friend. Oke to Adrian lah. Yo yang apat pas totoan at friend kan. Itu panda lah itu legend. Itu at friend ba jangan ngan sim ba baro. Ap mo kendiat ap sudah mo tang Jepang. Itu Erik oh itu lah one month lah. Nom don. Oke tuh. Oke tuh. Oke Erik buat Adrian. Adrian. Kita ngamti berkiwan nadu bang klaim pat ai password. Ngamti ora mana ba at kita. Te oke to ngan ai no password. Oh up. Nai ko prayo pa un. Up mo up.
Samarius Paryang ai kerteng kuno tuh Samarius Paryang. Mestar pelak. Tuh. Pabyang. Rồi. Ok toh. Tangan penhek kendiat ya ka. Ya ka raw mon war kini ya le para lejian hi. Saayang asibir no bro. Oke toh. Pi ai kerteng gum nom tu. Ngala kli pi mentan pi ai kerteng gum no pi klem jubam. Samarius pi ai kerteng gum nom tu ngala kli tambah pun jubab rena. Tong ye pe shoy herik no ini di. Lejian mene kini ye le kai won usis tu tela. Adrian Ru Dakar no le kare Adrian Ru pun mari ki place ayang asibir no. Pi ai kerteng gum nom tu Samarius na apo gi ngam makan mau ke. Bos sudah kuat view parang day ban long u wajah jai ho yang guna kada selata ngat oke perkat bulan belas bulan mah bos sudah kuat ban kio saprang day ban long wajah jai ho oke Samarius ho ai kedai bawang Samarius belas bulan mah Samarius ya rajin ai mesin lang rajin tiang đây là đơn thì bắt lập thì bài cái sáng năng đã dùng một lần một cáiเป็นสูตรนาเตนี่หรอกเป็นโซคอมเมนต์เป็นไอมันเซียนี่บางยินดังละชุดที่บางคิวสพรังบางยินดังใหญ่เนี่ยที่เราจริงมองนี่มาแต่งแต่งกันเราจริงอินปริโอเราจริงบักลากับบุญละเบียง tambah ระดับใหญ่ใช่เป็นกำลังเป็นสูตรนาเตนี่ระดับใบไอมันเซียมลังกันyang dia mesin susu ini kata orang bakal lah dia gila itu ban pendek mentah ke pun belum lengkap tidak mana-mana itu sebab ni lewat ni kai deh lewat kai tak balong belum malah ini dia ada perabang putri pandang stang only Adrian Toat friend ngay kita sim mo nga ba ay kerten Jasmine Jasmine tata tangan sa sim dadap ane han sa sim mo ipaswat na ay dala dep sim mo taga daw nga ong biji parla ong
Bawa dom yang ada lo ngebala late back ke stream kita lah ayah password saya join remote di kena lang tuh ayah lang ngaruh mah bro kalau itu sawan join mau dek dengan ayah password sawan join mah matang belah dom pas spek sekarang mau diskusi di video pada stream video tuh ngapa dengan kuat dan bikin sesi para raya dalam judi subscriber mah di dalam semua tenang di dalam segmen lang di dalam ya terlihat itu terasi bagi ya pulang dan dia jemput orang ubah pro nilai kai bantu nilai kai dia kan banlang kita dari barang di dalam jualan kemarin nggak ngalah semua penat pulih komen yang sialah sobang kalau terpegin lebih menira kelihatan dan senja mungkin mau siap jar kerja dan bukan dan bangun kami lah saya lah stres akan siap deh membagi kami kena menurut siap jaswa maka saya mesti hati kicik lah siap kalau mesti ane bahasa ngalih ikut sini nadu dan ki hati dan nadu setiap hati dan ikut sini deh nih dokter itu apa yang belajar kayak betul siap sih lah ini dan balap Keman Herik nonton Herik minta kado bos lasu pekanya du meneng ngatengan rumbek mau bos dah gak pernah hoi rumbek riban rumbek hoi join baik lebih kata mak anak persuat adik kelak sialah itu bang jalur ni mana nama udang bang nada bang jahat apa ya mau persuat ngalah pelan terina duit mereka nanti ke tamban siap tu ngalah em banget kelet di bawah ngekelet nama ngawan nadukan tu ngawan siap kado ada kado siap ke masjid berarti masjid masuk kali saking na untuk nang kenal situ ya aja dalam jam tapi kenal selesai dan setiap lahat menit trade setiap link setiap pun ik ngamla tak ngamare jangan
siap salah kan terkadang siap salah terkadang siap lima siap lima kemudian dengan ajak yang buat pasin lah rentang sim oh masa sim empat kut kan ya game lagi mana nggak kut masa sim Oke, aman sim friend itu ibaong bala ap maduk menit mo ngai kerteng jelas men oke tata share lupa do kiu bahe ken ba marsin ban ken ma kung iya wat pen ma se what up those mana ini kleng yu ngam ngam tiap rai tai kleng cũng nơi yuan poi klem pat ai password klem pat ai password ngong wat at rai da kiwan kin wan be na stream oke itu i boman manju oke I know password mana itu pada ongam jungen WR shadow waking number mine oke toh oh change password terus ya ani waduh tiarane tiana pi opening code na ban kut ngan set ja suatu kudu tiap up kini kenya ngawan set ja rate amo kan change na lupa password nomor sibit kensa ya join spek ru oke to spek ngan change na mah ngan bu tang saungut nemarkin saya at bro terus fitre isya oh nggak subalas na iya cara ne ngapelas na iya tinggal misteri hanya apa lu mau ba 1M sispa dari mana itai 1M sispa ke dari mana admin ya ngamti pi kong itai 1M sispa ke dari mana tiap hai pi iya kata dari mana pi ne ngejenggil na bat pi try long ya kata tuh apa dan leksa ngai konflik salega oke ta em le cũng ni mo xem barrios pariam atswa dang ape sona po gil mo ka dang ya lak tus kuno ya don kuno ya da dang dong mangsa penting ngai pi tambah mangsa penting ngai pi nambah bansuk ya madang asu ong pa taru mentip ya to kalanda ni kuno akan kuno pek
Anime dia Wanshan itu mahal beli. Lawan satu dua gol fling lah ya kenduk man keluar mat ngat ya. Yang terakhir bang kot penam ya pi. Yang terakhir bang kot penam ya pi. Ya geten penibak kot ya pi nomor channel Rubenam yu kasih lem rekod benam oh bentar. Yang lagi gun bahasa kot dengan Jeff lah nih. Badu ya pada. Dan bakot badu nih bakot Jeff. Marang iu don friend bat pi ngaruh ngadon friend da apat pa ibu private pi ong lita ide apa jong ka insta ne ke FB ne pi ong wade friend hagim ne hari ini oh kung tama ko duk dia para badu aku gi ida ne di friend mangai tu wat kawan M100 ke tambah ngam kenal pi ngasui di na itu nah plek tu ngam kenal Icha juan dek kai screen bak ngari lawan dek kai tem gongi. Hoi idam friend bak ngari. Coba ngarat di YouTuber ngadon friend tang yodi don toko kita mo don luar mo. Ngapat em badon boarding ngampat dang. Yo ya kendu em ngampat dang. Yu tambe do datang. Nomor tu di mandon ya kendu pada kendu. Jaken baik YouTuber balik kering ini ang bal kendu ngade jang bal kami itu ngade jang motora kau kumi penyiru ai bun ramo ko soita mentah pun lah sim friend itu sama dia separiang dan apa ipat himdan ra keren banget jadi keren banget ini dia nunjukin rena ya no mungkin berbayar kerja ngaladon tuh jadi tambah gila didit dari dompor umnut ra didit friend yang nomor ada si nga asipok oh nih pen malek kudu ngaruh ngating le bos nganting tamu asin hoita halo bos oh santi karuki welcome back ngadu menela aja lawan dia santi Itamarios pariang jen password biru tan sudilit isibok lah oh kudu penting le kudu yang amak kudu ngam dikit lah ngai em sin bala lompat akan awak no ya ngam juga tak kayak no ngakin beberapa lompat juga aduh bahaya ubah kau bateri batoi kum mangaruh jadi ngam juga tempat ada kiwe isi yang abang aduk bro ya tanam tuh kan marah jong mau ngambil su bro baduk ibu kau ngambil su itu kata yang penting bagi barok tambah penting ya kata gitu penting dong marah penting dari jenis yang penting dari jenis tak ada yang
ngaruh dan friend dah ibadu. Oh, bentar perkat perbudan pi ai keteng gunam tu. Mau ya pi. Ngam ken mau ra. Tawan jona kan. Oh, tu GS9 deh. Oh, oke ta. Tambah subuh dawan trim ngapor nok te yo si ngawat sing yi ma. Oke, mlele. Nanti kenyata. Oh, ini kan i bohong i kong ini 1M100 ki di ini kan. Kita ladon friend lah slam pi bang. Oke, teman I know password day arlai. Password arlai mau password arlai. Oh, itu bohong yang apa lah. Aduh ini. Arlai mah kata di mana itu? Nam kau bi kung di mana tim? Taba we don friend hi bala slam agar tengok no pi bado ne. Hoi opi bado. Ngade opi bado hoi. Ya pi te ngam ti pi agar tengok no. Ti LG Gaming YT ru iwan request yang tambah nadu menepan. Oke tawan join no kan password no bos pin code no. Last game. Password arlai mah. Kelai password arlai. Oh, bentar mah. Kini di YouTuber pas tenan namar aktif Islam ban kiu tong bagi kiu ski hoi kada yata. Nanti bahabangan kiu ski hoi melelengan kiu ski. Ai lat subscribe ban. Melele. Last game deh. Oh, lawan Shaggy. Legend oke. Last game mah. Shalem Gil no. Shalem Gil ti sale next. Shalem Gil ti 4 penek pi menta bro melele. Shalem Gil ti ibakwa ban tip lano ngan Shalem Gil lano ngan UM ngan sa pentip apa jongka YouTube channel mah. Ngan sa bu ya ka. Tag support YouTube channel. Saya komen dan pikwa ka Shalem Gil ne pikwa ka sina wis sina ru. Ngapu di pentip baik di bakwa sa jadi ngan sa ada kata dengan penhun kan. Pitip ngamji yania has stream bat ki high level namar kimlab re bat yania namar kibun nawo chinghoi kade kata kade badari kunyi em dang yo por ke magi duna gibrem sakawai kan ken ya le dang kun speed ule di komen mangare ban yo le mlangare la budru oh Malapit ke kereta jauh itu, bagi aku yang apa kami ada online di mana? Malapit ke kereta yang malapitnya di kejar ada klik ini ngambil iya, ada apa jika ada offline? Apa yang pilih gini di badan apa stream iya ini bang slice ke kereta yang kita kami ada pedot. Ngatai dah umi mentai sibit ni lah saya dalam ni, hai apa sah? Send ID jam kian setahun apa? Masak sen ada ini dah masak sen mana?
bangsa siap jaklet pembentang renga samarius periong lele rasa join ngahoi hoi pite bos ngelak slam tia lai olah sam tia entah kia lerba kini mahoi ki kia biang di kini dia sebagai dia maka ju am bisa dia lek kai penek ju herti ibru be lek kai lang ju bat kiba ni bat we am kia herba kiba daily kiba shuya jeng password bat ni bawah nak squad am kia herti bawah nak squad dia setuju mut dia jadi sim riam tenat lek kom lek kai ini siapa kiba ya lek ni kata squad kia herti kami ini marki setuju mut lang deh sebagai lekai permanen baik om keter tu itu si ai lekai nak kat dia tu yang please bos okey bangalak pek ke pertenjo kami tak ada semua bos set jalan kami gede kok ini dia orang boleh dia nah la jam ngana sak mawe am kumni re ni ha siap de dalam ni nomor kali dan kalau kan re la jam ya bang ni aku ni stream ni tenat ngai tenat parlo hiam ngaklet no ai kerten kumno le brodar pa samrius periom ai kerten kumno le brodar pa samrius periom samrius periom ai jelas oi iu mene iu nom ne ya kalau dari simpren ini jelas memnya guna ne ngalapai ken arsin aisin kami ira perubahan mewante. Kau kini wilayah biang sih, dan kini di wilayah biang ha. Oh 100% di third network niru ban sin kalong untuk da join group long re da up long re ho aja gede bang itu. Di balak mak itu jam dah sepuluh. Gede kata naruh sin kalong untuk dan kan jalan. Join rumah dapat niru kampau dah kertas dah dah. Ini tinggal jadi kok sesuatu tentang mengartikan ada long bawah gitu ini sama dia supaya join tidak password lagi di lupa no atau room password di laisal maksudnya join lupa no join lupa bagi password di laisal open secret nomor kampau kerteng mahal mentoi dah password pada yang hilang tu samsik tu banjir tak lupa tu ID room bagi password dekat sal laisal password tak lupa ID room password tak laisal mah penkut na stream ruang penkut kumno ya jong ka bampat oga jen kejabat chat dengan ai yang sak sigim kemarang don bompat yoru tu te sak mentai sigim tengah try lai yo lo
kan ai biasa sigil ya lut mah ya ready lupa mah itu bompat yo lek kai badan ya ready lupa ani ke MLT pasarong lek tapi sen kif ngaya imut hello air hadu ngada hak exchange no ya ka akal oh untama apa itu ngampan ibarat sedang inilah syai dalam yo payment ngana to itu ngasa IGF itu parlak itu ba kersan ngan IGF ngati ngam karam kai kan namar aba ngayo ru kadailing ba jing kersan jing parlak te ngan kentai no kan oh stang kainut omar ar ayo kainut ma oh kadai kan mari le kai ni imru ni yo ri le de kadai namba kajing kersan jing parlak tidak menjadi parlak yo namar labun kan kadai yang inde bun friend sosial padat ya ngaling ada sim friend ya bisa merius periang ada sim friend em samarius inde ada bun friend ada sim friend ya pia jadi sali pila subha su request join yang nomor bagi ada sim friend ndai bang ampat sim ngaladap sim ya pi oh la kon bak jong ritke ni ritke ru i legend hai ini dai si wan join no pi da password ma su tho no da id baru password yo ben join no pi da password bam yo join te ngakwa ba pin yo join na mara friend list kampau pi marum padap te friend list nga melor kata ya kerten jong piru ngaladap sim friend dia le kum ni exit shopee ga game sa pilih biang em kelapau kerteng jong da pilai i tu kerteng jong a op badu sa request ban join ngan sa accept nga dan ni pila ban su join da password u password nga ai lai sau oh ni ben lakut te pe stang gubin marwe oh ni gubin ru dan jakapi bai bos ngjar bola pendawa yo itu ni le ta saya kendu pat masa kendu biang la syai ma oke to wan join no kan password nga ai lai sau ma lai sau pe password lai sau tu baladem oke to good night ya bama tu jeremem tu kwa ban ngalayo kiki tu we ni tu jelas mem pen internship tu yang ni oh ini oh makrich apa kedai bawang itu dengan simfren super chat tentang 10 Henry dan kamar bawah kedai bawang pi ngalah bakla lah itu ini apa itu polis dia mana itu baik ni kila datap no ini ngalingo kita ini laisau mau password laisa ini tu lah suya si itu sekuat wan rak nang itu pi oke tapi itu parok labun belaya tiak tamang sekuat wan kode ini nomor ba
đẹp ong thế kloi itu smooth jual bos le kai challenge gil ani smooth good night boss okay good night jong i ayu ma good night ma jong shibar ani challenge gil te phimut ong yeno ko smooth nga nga padi menang le kai han mana tu 100 yuta mana tu 100 mana ini ong ban pe man tedat dan baik tu mentai retan kat ibadan squad king boss oh ka challenge gil ngan sap penle no la shai pi mar mentati la le daga ni la shai ngan penle no daga challenge gil ni daga ayu kunta hi go ngan penle daga sinong wisis sinong ne challenge gil ni no itu one kat ibadan squad king boss one aku challenge gil si le no daga offline entar le bos ko le kai gilusis gil oke ta ngan ai kerpang ta kwa le kai ka taru ngan ai lele ka syong pada gini gi para gil jongan ka syong gini sia gi ong guna ladaki menjur lang baro dengan penilai kai bain oke to mdon shu ong ban join chalo oki yale te yong yale te in penilai nak sendan like kamiet mah oh chalo oke Amongan pun start shangai kini si game mon bergila don mejo number 1 hakar number 1 hakar lawan hey number 1 hakar welcome to my stream bos naik thermo bang akor APM ndai bandan kum kata kamen sim ndai bandan warna mentah hoy number 1 hakar warna mentah ngisuan ku ale ka hoy em ngan pile kai so ngai gini sikti ma saya le ngan supin le kai daw ngai gini sikti bagi la ap na du menema amo ngan pinile kai no ngai gini ngan bu la ka bu so we okay let's stay we long lai mangut someone teach me to text in kasi hoy ngalatip na wan hakar ai stream hoy stream kan last amo sudep kan si game ngan sa ai no mo ready lupa no mo i hoy next margani bagi don lupa em kan ni gade last game back the next ngan ai no ti ya shim tim kut pi bat i smooth ban suk ban shu request o shi ya invite kaliang baik tum tu ban suk ban like ai password ye maksudnya ai password ke labun dia join number 1 hacker welcome to my stream brother how do you feel about Pinat ini ya peka ya gane ga game di legend ya esok mau next mah itu ini ya lek kai bat jom oke hai ready lupa na ten ya sim lupa ki friend ye gemot sibir kan si invite terpang dari jabai sa ya invite keliang dari sawan kenang makan pulau itu yang mereka merekam yang seleper ya semua dan semut mudah-mudahan ya mas kirim halo gak semut
bos I lupa UID bos. Oh UID. Pen I kaya yang tu di UID. UID udah tahu. Kendai sao ar license sao ar. Itu dia. Tang password em deh. Password dengan saya tu PI kertas nak game bangan subnya. Nomor tang join ping hat chain tu password makin saya join pajak em. Real smart. Okay tak. Itu UID mah tang password masa. Oh mau kan? Cannot be dengan langsung kan. Pergi kemat guna jarak. Kemudian Oke to bas bas kunta ke play ta. Kemudian balik share film show nadu menit film komen isi sengaja bejar-jar. Jadi ada komen tina di menilai sengaja tur ke stream. Balik film komen nadu menit isi sengaja. Ngaling mundur wa pindon si apa stream apa tak tidak dan. Pak senoi ai mana nadu menit kan keren tina isi sengaja mana barang tiap. Ngam bagi yang komplit yang dan nak sampai ikut nak ibadah. Oke tertiar sukung ye. Saya kemudian akan next time next day tambah ngaklet ngasengul nanti. Mau sih di das nombor deh yang ki ending nombor deh 10 deh. Ni kena ni. Ini ending nombor 10. Oke kita. Baruan I'm joining your squad now. That person who name is number Novia. Oh, ada Novia. Oh, thank you, brother. Novia. Novia. Kemari nih guys, kemari. Okay, brother, don't worry. Be happy. You are my squad now, that's why. Okay, come on. Let's see who is there. I'm noob, but I try my best. That's the man. Legend di Bandung Utara. Di Bandung Utara. Kim Day Bandung Give off the I like the wrong language. Okay, I know about that because Khasi language was unang tu agak tinari, ya unang tu. Ngam thì tambah. Okay, tak. Ngam dah nang hari ban agak tinari yang unang tu. Hakat kailang yang apa? Complicated. Oh, okay, that's it. Ni ngalak pelet. Ni dan bawa hiu dan oke. Dah kaman bro, kaman. Ikut nak play nama jeng legend beladon lupa squad kila ready na bentaka. Guild challenge. This is last game for Guild challenge no kadika last game na bentaka Guild challenge. Wow.
sekali repeat kepada semua bangsa. Hewan lambok. Teman-teman pun kalau ini marar tu dia. Slam jing syariban ai salam noken. Lek kai in pendam not. Hai. Wajan TV 15 aja deh 15 I'm a friend of Mewan. Okay. Oh, you are Mewan friend hacker. Oh, nice to meet you hacker brother. I met him in college in Kolkata. Oh, yes, I know. Because Mewan he is in Kolkata for his college. Normally they is student. Okay, I know. Don't worry. Mewan will teach you well about Khasi language. Who are you, bro? Kayak tak keli Mewan. Who are you, bro? Who are you? Oke toh. Nda dan kan bunyi tan sepangatan marwa. Kita gila dong taman job nak setang kowe. So, come on, brother, come on. Mewan, pidan si itim tak, pidan si senang dan si Kolkata me. Mewan. Nggak selam lah menunjukkan mau clear dengan Mewan dan si itim dan si Kolkata me dan si senang. Mewan, what are you doing? Why you hide me? Kemalu. Stupid thing nggak pendek sih ulang masuk Kolkata bebas. Oh, telana punya punya wan senang selana Mewan. Lawan senang teh sekaban kilai ni di baterai hap kilai dan Mewan badang let's go melawan jengai palak. Mewan lawan mesti nak Kolkata ya. Aban ra secret nakar ini. Oh, April. Oke. Tambah deh April lah. Tombok April full hap kenal ini secret ya. He's with me now. I'm playing in his hostel room. Okay, brother. Oke ta. Teman tangan. Corner ini mah. Oke. Nak ini legend. Perlawan join nak mah. Mi nak barak. Oke, semut upaswat dengan ai tang ya pima wan join tang irial semut mah arlai. Wan join tang irial semut mah. Oke, tangan change password. Saya tu bomdai dia syar mah. Ngan adi Mewan saat ibarat video selajong mah. Hello, oke tu bos. Oke, kibiang itu barak. Oke, real bros. Oh, real bros wait barak. Oh, ni nak real bros. Oke ta. Penmah. Tok round rungan ai last na ikini mah kan ketika last game. Karau rungan ai no adu khat lai. Last game na benta gini legend mah. Kene ketika last game mah. Kene ketika kill versus skill mah. Ketika last game na benta ki kill versus skill mah.
thank you bos. Oke om lele toh laya ready om baro biang baro nam start no ai he karong top bos la ai hoi ai oke la biang lụt đây hoi jong mewan. Oke, we are ready. Oke, tong start nak mah. Oke, tong. Bye bos, saya kendu pat lah saya. Pecah se Samurius Paryong kani gadi kelas game jong legend ke gagil kani gadi jong challenge gil jong kini sia bakam legend kani temua. Ini apa real smooth mah. Kani gadi gil versus gil jong legend mah. Kani kelas game nak gini legend. Ini apa gameplay ini di bapen masa mah gameplay maka dia start kelas game dah gameplay ini di pen masa ya lah nak sih nomor lah kod artat ke tak sendiri boh bang ala long ke bang akwan bang jubor tambah tak sendiri yang bang ong mah di badan bisa dari jemur banyak air lah terus saya air di bom don nilai ikut naik ya bos badia baraki friend badan ini mah hot atau ya sudah kiri mah saya kendu biang saya kawan biang saya mah ini pek ni real smooth pek saya nilai kayak gini nilai kayak gini kita mau kelas game juga oke terus tentang real smooth marway ke one is sport kamu bilang pek ini real smooth malah gameplay ini rula ada yang kayak benar kuat challenge game baik lah triple win hoita ke gameplay ini tiba malah lah kerawat pun gameplay ini tiba penima mah for malah gameplay keren gitu legend para legend begini. Oke baru ibadah na stream lah syai tin saya page apa ke YouTube channel jangan ngan sa ai dah message yang tu ngan sa ai dah tag push te saya jit hima dah kana kuat marla dah bun bakwa dah kana noru ngan sa ai dah kata mau sa penting bah Insta ngan sa penting bah FB bat ngan sa penting berdua apa jongka YouTube channel te bakwa bang le dah kana saya jit ngan sa ai dah syong di majority mah Kosong ke majority ngan sa ada pertama. Teman. Gameplay ini dia pula. Malah gameplay ini dia. Real smooth. Pemasya lah gameplay ini. Teman 360 lah pembat yang real smooth 360 teman. Two is two, one is two. Malah gameplay ini stang ini balat teman marwe bat scam lah yo no fear gameplay ini di imah gameplay na saya na real smooth di imah lah gameplay dong ni page real baduk mah real smooth deh tough lah gameplay di dekat real smooth lihat kayak real smooth dan jakal Kaman real baduk boleh real baduk betul lah yang aja boleh real baduk yang no kaman real baduk gila ini disebut masuk dalam kembar teman-teman ini lah sekerawat yang mewah bat scam keju password password lapin kelar margani gala dei ngaleng mut ang punya kailas no dagani dia baris in nomor train dan sure bawan kai one pack kong
ai lek kai lang se bos oh oke totongan sa ai sia nomor baki dan hewan melilih tongan sa ai dapat badan mau wo dadon arngut dengan ai dadon marwe dengan ai nomor ba badan ngai baki dan mai pin padio ya lek kai nan sa ai yang mah tabangan ngene tu pai sia last bit begitu bom padio sawan join mah yang harus bos oke toto ngam sampai kat di badan nangut di bawah saya wan mah last bit Mahajing siya ng magpinili kay last kanina tabang iyo siya ng yawan teto mili na may last bit sa sigin hima sa tungkod na password te unday siya uday UID te uday ma password dengan sa pengkelat lakot malah day last game ki beriru lagi nah ini belakbun balak latihan bang orang day last game kami tambah pidang yawan tak min ai biang ta ready lupa sa sigin dengan ai dengan ai last ya kata dan ini kan nomor rumah real smoke kembang nak real smoke teman-teman real smoke kembang nak na gini giwe na sidang gini giwe ni itan real smoke te marwe bakam ima gameplay real smoke te tema la gameplay video start bidang kam duna te pe real smoke te marwe da pli di marwe sana na marwe la sauna real smooth Allah kumpulek kai marwe la si squad ki bok li pet ni real smooth le kai ni te marwe video spay kia duna la de kia biang video kumba la ini yang undang Jakarta cái gameplay ima tang ini real smooth telek marwe peg man ngin peg yang real smooth tidak kai tang ini telek marwe bakam dia ni yo tempat han squad dan combat tu ya tam dia đây là kai ini di marwe di lapit bahan tebang marwe la samut tak di izin jar pi sau một năm cuối em làm học thế đó mà cái này con là cái squat ông đặt kim biên cái squat ông lạ rồi đặt kim biên squat cái đặt ra vài thư lang baru ada biên berhenti ông ini kiwan lai nuốt thì gue lại chứ nào cái marwe là kiwan được sinh hoàn lai nuốt xong nuốt play ni real ba maru ring de sedin sawan ngai ya le bawan maru pin la na maru la song ini ke na di sedang pe tidak biang hi ga movement ni jang ba long net dia ne yang sa haji tu disiap jam dengan dia beri tu real ba tu tang ini marwe fi balik kai ha boleh minta tadi squad ini boleh tak kai tang marwe la shule i tele la shule benyi phai le kai tang ini real smooth marwe na topประเทศ egin bakli marwe la sangot ila ya le bhai ke ni ko ni ha te bakli ka ba marwe la sangot ki sangot ki bakli tapi ki marwe la sangot ni le ngasawan mala sai bos tiana oke tatom ni le dengan pengkut nak sembang ni ki tinda tema tam ya le kasu pengkut nak saya nak sembang sai mah dia ada lawan saya malah ni
Kemang-kemang Real Smith. Oh lala, bang kompak Real Smith, one speed lala. Lala Real Smith, Real Smith. Baje rasyaikan. Rasyaikan ono kan kelima nio baje itu. Oh Ishan, Kevin, Eric, oke. Rasyaikan ono kan kelima ya karena alam tuh nio baje ini. Dalam lah nio baje, kalau baje, oh lah kompak Real Smith. Oh, baik pin malek gameplay ini Real Smith. Real Smith pin malek gameplay. Real Smith, teman-teman, Real Smith. Baik. Lalu balik meruisa lah ini Real Smith ya. Doyak pula meruisnya asnya meruis. Baik, 160. Malah gameplay ini Real Smith deh. Pemasal ini tuh warna sesuatu. Ini warna Real Smith meruis pen. Tanya ini kalau meruis. Keluar meruih pina sana berarti. Vậy thì gặp tôi tị đang là bằng kembang. Oh mewan itu pemain. Cuman kembang Real Smith ini. Malah gameplay Real Smith deh. Aneh kan? Masalah gameplay ini tuh. Wah, lagi Real Smith dan jaga surah. Kenapa? Lagi Real Smith dan jaga surah.
dan jaka syura balik real smooth dekat padang real smooth edang dan sham ni mar yele marwe la saungut pi bapli Kuman. Padang real smooth edang mau pel ini edang mau stang marwe la lain ngot marwe la lain ngot la se kita ngan penkut nak sendan mah ani stang iwe iduna stang silat dan syuba ai tang silat dan syuba pendap tang silat dek kai no la syai mah Yung no kila 4 tahun sih. Oke toh. Tangan penhun anak sandrau mah. Oke toh anak tang saurau marla de kelas mah. Oke kini di kelas mah. Ngadang lah. Ong penkut nak tamato bakin yahun ngan ai biang mah. Kelek kai ong ima tang ini. Ilek kai marwe la si squat di bakli. Kai ki legend dekat pin mati. Ilek kai gini badi ki para legend ong Long nak sibuk ni siang lek kai ni real smooth marwe tu lek solo wis squat tu long lek kai marwe la squat sana nak real smooth tu kenal tu dia tu marwe pak tu ini marwe be ni pe sa stang marwe ni Isibet tak lawan semua lain itu semua cuma gue lain sebelum berlakam kemarin lakam sudah berkali itu seluruh squad le apa terus dong ben dampang meruih squad mana melak meruih squad itu melarang Benong dek kai jam-jam lari ada semut. Ini penmasa ini produk. Penmal gameplay yang semut deh. Oke pun page saya yang
pedang Indonesia mana balak bunkil umar kerja mewan mat paun nasta isliam pang master smooth in marwe real smooth buat real badu pen kan real smooth itu badan sandal alek real smooth lai lakot pen oh lah sada macam mewan tu come on the last game ru dang ibangi ke gameplay come on the last game ru dang ibangi ile kai ma dang real smooth te marwe ki we an oke to ngen pena sai paun la yo bun paun ni pena sai paun Sling snake le Taiwan versus 4 Christian of the Philippines iyo kill tang marwe damage iyo tang marwe sena tin la ele markini baru squad iya biang lut tu siapa dia tang real smooth marwe kadang tang lain ngut untuk real smooth ruang lama ter pemilik kan marwe itu sena la penong dan kunci real smooth lain ngut dong ni le kai je la na jenjang marwe sena tang la lagi real smooth la ku sabagi mir isalah kilai iwai biang tang real smooth marwe yam target begitu real smooth lah yo tu kiwai le langsung oke tangan pena saya ini pena saya no fear pena saya no fear penmai le kai tu WT Prodaru mane kanong WT Prodaru real smooth lagi ile kai lang tu te penmai sala lah yo kai te la dan depan tu masih kill masih leg kita ini pesi selamat tata come on come back nak sikit we lalai ke lala mentate we lalai ti lala masih ada match lah yo real smooth pe tadang immunity dan maram dan real smooth ke lah jap oke ini kelas game ini hasil rekor kondisi yang kedua makin dari kelas mah suara lupa yang romanya syuk benar mah suara pala dengan air las begini masa penting mah Cuman real smooth marwe pe dengan movement akuransi na dalam sudah biang tu tambah marwe pilna sih na pe sia masalah kan
ini bak kambiang target suara belayo ini langsung salat ini kai video ini di salat ini bak kambiang target saya pak armut layo lagi belayo ini video ini kinci beli sale ben le real smooth ile kai 1 versus 4 tala real smooth le kai marwe ya beli susnei beli real smooth le kai marwe ya real smooth siya le kai 1 versus 4 siya la beli oke to por lamit dia ni tiana ngan saya kenduk yang la syai mah saya wan biang la syai ngan saya kenduk biang la syai ngan sapin le kai biang la syai kam koloi rem le bro hoi pile kai marwe te real smooth 1 versus 4 pile kai sino pnla kitu sia bro samut ki biang pi pa de tang marwe long mai le marwe dia margi parlok jong pi ki merenti ti kum tu sia pa de pe ki target shwa ba ya pi margi I ba pi biang marwe yang lai ngut ilum ya pi lai yo ya pi tu ki dos jong pi le la so de ba don kuma pi tang lai ngut em la so hun le ai rem margi pi marwe te le pi le kai ngala ape ke ngadu mene bun ke kim pleng ape te ye pi tamba tang pi marwe tu parlok pa de ki kilabit I ke nyom dei ba ong ba yu kilabit I tamba shulong kimla te kumbala ma pi tade bagi renti kumbayar renti ma pi ong la ima la yu kim pleng asya ye le kai biang ma bos phala online lu video senga oke ta la syai ma lu banong dalong kumbayar le kai ma pi tang la yu la ima la kim pleng kalau mentan kan padang impi dan biang tamak selik pi ke mut la lik lut te barok oke ta biang ta saya lek kai biang asai mah to ta khub le sibun pi pi lawan to stream jong ate keporu kelamit ngin ya tiana ngan saya kenduk biang la syai mah to tia suk pi barok mah pin ong biang ong bos step ho kan ong biang oke to good night bos to good night mah kenduk la syai